sai de tuma ya wa. O lea ua uma ona sasa le aveo. O tāpā fo i tūli ai tata. O le whaapolo ma le whaasangi o se vi ingo le atua. Pei o nalo whaiva iai au ona tofia le atua iso se whatata puai. Mai se o le atunu o Samoa i le neia sopa i o le atua. Whaamalo le tau atai. Whaamalo le tau tua i le atua. Malo fo i le ono sai. O lea fo i wa tātou au lia le nei masina fou. Le asa mua mua le masina o me, asa mua mua lua afe lua lua, talofa, talofa, talofa lava. Mau te Samoa vi ingo le atua mana unanga masani, tu sa o atu petu wili sini au se talia. Valua male kofa moi wa fatisi male tolu, valu tesi male o. Le unanga lo tautua ina se tatou tofio Samoa, fitua so le vaiaso lua se furu fai tu la. Te mai moa mai tala o me tupu, le a tupu, tau tupu mai Samoa. Au vi ingo le atua soifua e pe o nalangina le telo au whaipese mai Samoa New Zealand ma au se Italia. Whatalo whatuai au ona tofia le atua, iso se whatatapuai. La wafionga pātele mākusi, pātele, pa io le itu ai ngasa umalava, mai se Whatalofa i le fionga i le tamaita i sa, ia sista a kenese faleono, ia mai se le mawalunga o le Ekalesia Katoliko. La wafionga le seo le Ekalesia Methodist, la usunga i le tausimtanga luenga Liverpool, Reverend Whanguto o mlatai ma le Presteno le auso Felfani a Casa Lautele, sunga i tausimtanga luenga mafalitua, mai se le mawalunga le Ekalesia Methodist. Whatalofa i toi ina o le Ekalesia Efa Casa, mana yo lato falitua, sungai whawhia ngainga mawhalitua, mai se le mawalunga le Ekalesia Efa Casa. Ma loso i fua manuia i au aunam whalitua o le Ekalesia AOG le i tupalangi ma Samoa,
mai se le mawalunga o le ekalesia AOG. Whaatalo whātu lau sunga pasta visita, whale vai a mosa ma le whale tua i a vae. Whaatalo whale sunga le taitai o le ekalesia mai tatisi Samoa, so whaatasi au Kilani au Sitalia, Amerika Samoa ma Samoa. Revensione tau leota ma le mawalunga o le ekalesia. Whaatalo whale sunga i le au hao, la wafionga Whaatalo whale sunga i le whawhiangainga o le Maut Samoa vi ingo le atua, la wafionga mai awa e sau, ma le whale tua i a upulasi mawala. Whaatalo whale ekalesia so fitu i le tūpālangi ma Samoa. Kalesia o le aupa ia waso ngatai mo le maua Iova Emanuelu. Kalesia so whaatasi kanana fōu. Wa uma e kalesia o ala tua i tapua inga Samoa i le atua. Nganga whaaloalo i whaatalofa mo o tō uma. Whaatalofa le saufa inga tamama tina malolo manu malo. Reverend Tavita Roma malifalitua ia tailua Roma. Reverend Tava Iloto malifalitua ia Peri Seloto. Pastor Pali ina mulau ulu sa maoso. Tina malolo ia Pevi Tautua. Mawasea sofa umui longo taya mulipola faleo mansava inaya. Ia malo so ifua manuia. Whaatalofa leo sinisino le atunu. Ya malo tapua malo fo ile on sa so i form 2 o ia i o tau fatalo fele ye o lo ma fatia pe nga singa soltino tau mia pe fale fu ma le apur pursio to fanga ya malo la vale on sa lo fo ile tali mai e talo pe ma le fatawana ule atua fa fo i malo sia te o tau fatalo fa se tata watu no pele o Samoa lo ia ia nga wo mai masani la wafionga le amamalo se tātou malo, la wafionga tui male li whano vale toa so ala uvile lua, malo masiofo. Whatalo whalipa i o ainga ma lātou tama o tama fo ima ainga. Leo so ngā pule mtu mua i tu au ma lātaua, ainga i le tai ma le va au whanoti. Tapua inga so tātou motu mai sasae, ia sua ma le vai whanua, fo ma ai tūlangi sa ole msale au mua ma launi unsai lua. Le fio fatui to fale ula la au namtas ma upu ya te oile motsa o e mal tu la fono la wa fio ngal sao le o tasua tele tu fele pe foi le sunga ya so a vivien tu fele fatalo fa ile nganga fa aloalo fio ngal tai sili tai o le vai nga fa fai pui ya tawa tanga Samoa la sunga tu ile epa Dr. sa ilele maliele ngoi mali falitua mes fo ile mamalo tupu mai e o le atunu lo tautua ina le vai nga fa fai ma lo fa tai fo ile HRPP supporter ia ona o le lango malo sine nei por kalame vai nga fa fai el tautua Samoa la wafionga professor Dr. Afualo luanga lau wood salele ia ai mes o tupu mai e o le atunu lau mai mo mai lunga o penga tfa ilangi tai fo fie vea nei por kalame ma wata fa solo manuia fo ile au mawai na atunu ona sa ilinga manuia mo ainga so ifo manuia la wafionga ngasu taula sios sa fa inga kenswo talenga ya fa leono Filipo malitau sia Perenice fionga le usoli imana na tapua inga la sunga tule epa fai ai malefalitua ya maunga mu futiano lutena malefalitua ya ana rosafa amusu faliono fionga presidente le Kalesia Católico Samoa St. Mary's falava au Paulo Pinese malino foalo tina matua ya tu maseve a pulu va ai sola tala itole foa tama matua ya mana ya ena fale fa leono ka voto mal falitua ya Lucia foi mono ale ti fa mausili mal falitua afa masanga la ufili tafinga savao mal falitua ya ola itai semi masera nantun lino le alino mal falitua ya epi tau pa usa ule ngeta motu mal ainga mai to vi Filemoni ya malo la vale on sai fa pe foi le fio le talenga ya nga Filipio malitosi ya pua malo so i fo manuia i la sunga felice se ni o tautolo fe foi le falitua male no foalo la wa fio nga la fili a rona fa inga fa falitua male no foalo malo so i fo manuia lo fipopa o lepa male falitua ya Viena talenga ya se umanu matamua fa alia malitosi ya Sinta tama matua ya pelasio ili faso tau malifalitua ya matau saipele kome saipele malifalitua ya anofale saipele Aloisi Muripola
A le sio muripola alo isi kori le ota ma le falitua, whaaseu kawa whaaseu ma le falitua, tina matua ia tirisia se kolatika, falana itaua mose i lai ma le falitua ia kalonine, tama matua ia tele ma le falitua ia matau e tarusanga. E whapea fo i pasta solinga solofa ma le falitua, olo manu ma le falitua, fo i mati sua miti Edwards, ailini tipa ropeti ia pea fo i neta lau fili, Viliamu siliva ma le falitua ia suenga, tina matua ia o lele matapula, pae lele ia le mali e toa tolu e sera, ma le falitua ia Trish, ia whapea fo i le sunga le oao, ia Farani Swan, ma le falitua, ia whea taito Swan, ia whaftai fo i mole maftanga i le ne ia, so wha manuia le atua, mati malanga o mata, usini ma le falitua ia upu, whaamalua ii, whalitua ia sofale, whaalama au, ia whapea fo ine no fualo Maria Akiau, ma loso i fua manuia whai upu tuila epa, whaatini matulino si Samoa, so mua pisa amino, Ioane, ma le whalitua ia anifo, sione haitang, motu Elia, whatia lofa povi, Poloma Branch, asolupe pisa amino, ulalia ni pulsu leo, sala pisa amino, pule le alofi, whanua le alamisa Paula Panks, Solomona, ia maloso i fua manuia i lau sunga vuini ko lau wofo, whapea fo i malifalitua ma le ai ngali, sa ili vau malifalitua i aprestene, malama le atinganga ma te ai pua lau, whaavela, ia whapea fo i malolangi a yenglo au, tui whasisina, la ulu na ili vau tea wepi, ta mamatua i apitone, manuali ia sofa, vai fale Stefano, tau vo Rivo, tau vo Esekia, ta titimoki siota mafuta mai pia I papaloloa vai lima I Samoa, faiva aingale ana futi Yohane, Mikaele, pale pa muripola, le fawaitu misa na nai mafoe, e whapea fo ile, ta mamatua I asidia la e, manifalitua I le lovi, pali I teletango, siliua vaasila, Katarina male ai ngali, au apa au eti, ia ni ngang whaaloalo I whaatalo fo I tapua inga le Kalesia Katoliko Samoa I Ruti Hill, lau whetala inga le whale fitu lio voli tufunga, ma le tausia nā tia, ia manuia fo ile, whai malanga mai le ne yaso, mai melepone, ia whapea fo ina tia, ma le no whaalo, mai nā fo I tua le atunu, whaatalo fo I lau whetala inga ropeti, liuli watale tau whale taulangi ropeti, Stuart o le fua ma le tausia lo minga, lau fitalenga ono fia maanaia na uma ma le fionga I asu la Daisy, ma le no fualo, le aula vikani ma le tausia lo fa, lau sunga fale ali anau ai ono, suelo ma le fale tua I asilia, ma loso I fua manuia I lau fionga le sao, tau manu pepe sopo ta fia maali, tonga tuki ma le fale tua I peka tonga tuki, mais fo ile mamalo le atunu o lo mai mo mai ile nei fo itu la le aso le o afia tato po kalame le ma wa to swafa nga fa alo I fa talo fa mo to uma la samo mo nei ma sina o me e fa talo fo I mo ina to o lo ita mai fa manuia telele atua ya te o to ma wa se lo to le se lo to mama ia tato te mafu tai fo nei aso ia lima taita ina I fo ilo so I fua whale nganga. Ia a ole pese la lea mātou te whatai lo whatua I mo o tau uma o ena tā ua swafa. Ia liu mai ole ngā solsolonga tātou por kalame māsani lava. Tātou insinia ia mai koto le afoa. Pia fo ila fionga ta pau whaasina ia to le afoa lua moa. To le afoa le lua mai fasito o taima vai puna. Ia malo nei tangata ayo ainu ili nganoa litia sawa inaya. Mai sala I lua savai, sapali I savai, solo, lufi, fale a puna ma moa, pesele a mo oto.
Toe se fulu minuti o Natale o le itula e lima i sini au se talia. Le vi inga o le atua soifua na langina le au whaipese e li se fau e whakasa mai le e li se fau pe no tau sila sila ma mai moa mai aia. O le tātou whaafitai whai whaatasile nā i luma o le atua le neia fiafi fo i wa uma o no mori la au ifonga ia ai le tua i lava whaititia le vi inga o le atua le whaafitai whamanu ma le whaanetanga no nanga le lei whai pēa mo tātou o lana whanau. Whamalo le whatalofa whaaloaro mai e se ta awhamasanga ia whapea fo i rani seumali i sangale whaafitai whatalofa mai timu au waa whapefo te pora pawhalo poe ia whaafitai mafuta mai Hawaii Joey Jackson ana afoa ia whapea fo i e tui whaasina whiangai whiangia i lo mafuta tio lui ia whapea fo i lau pest ia tiosia leau tiosa whaatonu niumata ia vi ia lea tua le nei fo i tūla le fiafi tātou mafuta whailo ilo whaafitai whaatalo whaaloano mai piwiva ia lea tua le nei fo i tūla le fiafi apea fo i au whai whaafitai veta arona talo fatu tau sala ini nganoa ai swainaya pe le fionga tapau fasina tole afoa tato insinia ia Michael tole afoa talofa God bless mo ta samovi ingole atua faftai tele lava veta sianava faftai le fatalofa mai Paulo pe fo ituli ta la ilotonu o la tanga tino ia faftai tele afa tai mafuta mai pe fo ilua viesio na mulau ulu afoa ia vi le atua tato mafuta tai fo i fatalo faalo mai ia manuia fo i fasau ngone nei afiafi tato mafuta ai tole afoa i le nganga faalo te fatalo fatu ai la fionga le tapa fasina fionga tu ya ana ave au malanga ia o le tama fasau le tu malo o le natu ia o le tonu mai pea ia o le whaululunga o le ainga malosi ia po lau fitalenga fo i le la ulu o le taulau niu lau fitalenga tupa iloa ia o presidente o le Ekalesia Katoliko Samoa i ruti ion nei malo lava le soifua manuia ia malo fo i nei le ona sa i nei aso umito le afoa o le nganga maununga na anu e te tauna umi le aso nei ia o le aso nei o le aso tāua o le aso whaieta po inga i le atua po ala vaso umalava ia e al pesifina le aso sili le aso nei o le aso sili lea o le aso e tapo ai whaatasi e whana o le atua i so se whata whai taulanga e sili umaso uma pe whapitoa le aso le tau le aso sa le aso e whamngatua le to e tū mai o te ato li whaola i su keriso e le ngatu maulunga lua e whatalofo fai paanga masani e lunga tau vasenga ia lo mola o lawa te whatalofo e fai lunga ma tau vasenga whaafitai lava mafuta mai i matu vasenga ia le sunga ia tai matamua malo lava tai matamua whapefotina na whaamalua i whatalofo ia mai fo i le sunga ia sinava ia masalo polisi afo sinava ngai tau vasenga ia matu vasenga ia mua ia sinava i matu vasenga lo whatele fo i tamamatua sinava ia pena le papari tele tango ia manatua pea oe le ia te aulo telefoni masalo te vili e tulava te oe whamamia mai le aso tina ia te oe tamam whamanua i whape foi sitasione o ia lana lo whapenanga ngafa e tautoina mato moftanga lau sinasina e i Wellington i lalo i Lower Hutt ia sitasione alo tele atu ai tamamatua tato moftanga vai duanga se pule manot fatasi mai atonu mo sa mana ia nei aso matango fie ia o pe Joseph ia alo pesla le pe Joseph malo lava ia te po ai se lu au te mine pe le ua au li o te lo ia fai do mai pe sistemi malo lava soi fua le fionga mansina pe fa so faina tat proclame le sunga pe Joseph malo lava soi fua malo fo fatasi mai e mamia foi ta mo fai ngalo no foi na puipuinga ia mi se fo sango le mo la langi a fia mi so tato atu no pele sa mo malo tua pe foi le au fa pai tato proclame le fionga ia Paula Pengs marola Paula le foi il tina ia fa asu ia pe foi sunga fa fengainga lo fa pena na malo lo New Zealand on o de COVID
Ia, sunga ia la ka rona, malo lava la ka, a taimo whamanianga te ro teimi te whamania mai ei tono tātou pukalame mesi tua tātou api, le api po tātou messenger. Ia tina tai ana, malo lava manuia sa pati te tina, whaftai tele lava, fia lava wei misi lava tina, tanu na mata nei pukalame, whamania le tua ia te tina tai ana. E se tama whamasanga, malo whaatasi mai, o le mata wasenga nai no, le mata wasenga na, nei leo sa, ai o le nei rau sa e se no fia nei rau sa ai nu te lea meo fia ai e le inga mai nele ke kilenga hepe nei sa o le whaari e whaise tasi o mawhauwhaunga ma se tasi fo i o meo levan moe mi tele mauto sa movi inga le tua tau whaatulanga ina le se pokalame whaapitoa lava i wae o le mele nei pe e fua whaapea ona o le mamanu fo e le tunu wa vavi tele wa vavi fai mai ele ni po kala me fa le lot ya le loa o le tau fa soa se ona mautu ya le la mo manela fa so lot la ta po kala me fa lot e se fa ya tu la po kala me po ina la po kala me fa lot pe o tu langa tonu ana ya le mo fie ne ya so ya wa ya fo le sunga fa fe ngaina tato mafuta fo ya tu langa fo o le tama faile tato ele ngata ele sao o nalo fai au ma o si tau langa a se sao fu e tato te ngā lue whaatasi ele au tūla le aso pēna sao nwai fu ele sunga wha whenenga nei por fai au fu i wa lautongia le mota sa movi ingo le tua e o si whenenga man mota a wālava po kalame pe on fufu ina o le ngā lue whaatasi ia fai le me o ero mo fai ia pele nganga na lua ia pa senga i fo na ngai o se malu tai au o le la mo fai se me o ero mo fai e mo mia lava le ngā lue fatasi pe ona palawina pe na kor fo i le to mose palawina mose adu e mele nu ia sa fa pe na fo ina ngafa mose ma maftianga te tele ia nga fa tu stu sama ia tato longo winga fai de me ma fai na ma fai ona fai ia ai avela fai an me ngatai me le lei mo le ri mo lo tau tua mo le ri pe le aungana na o mai tawina u ia mana fola le nei yaso ia o lisi me na tau e tau e ma fai na e fai me o ma pe ngā lulu e whaatas ngā lulu e whaatas o tātou o pa anga o mol mauta sa mo whaani me o lo talangona tufa mai le whiunga pa ia le tua awale mata tufa mai le ngā lala moto sa mo me tātou pokalame e mana o mi e lawan whaasoa me na ngango le li ia le le tau basenga e se tamau aina tau senga ai matu senga e mo tuale le da wale mai ngol upu me la lea inu me na bo fifi ai ma roso i fuama nange ma ia tau fai whamalo le anga leo le atua ne yaso ia tu sa ta ua pe na fo ia u kua whaakumuinga na wa ule fia li ne yaso tele o ia tu fa le nganga o maua fo ne yaso whaftai lava i le sunga i le whawhianga inga mo sa movi ingo le atua mo le upu fola fo ne yaso o le mea tāua o le whaongaina o le soifua soifua au ese ata le ni tangata moi le la u whalongolongo le amatanga o tātou mafutanga ia la whalongolongo i le tatalo o whiwhi au ma naia te lele ia talo o whiwhi au ia whapena fo ila na launga i le se launga umi e le pupu telefoi matua i malie le whalongolongo ia le atua whaftai e le onge ia tātou whalongolongo le whionga le atua ai taimi e onge ai telefon ai taimi e onge ai nanga laifa mei tala tusia o nei lava taimi i o lea tātou te tuwhi tau whao manu i o lea li e ala i folfola ina o lana tala i le lei mai ana au na ia o le wha maalosi foi a pule tua lātou ma si fo whai launga o le tala le lei ia ma tātou uma lava tātou te whai tau tātou whauinga ina lea whiong mana lea tua ia whaftai ne yaso o uma fo ne yaso ia te o foi to lea fo lea sa ia o lea sa lea fo inau o foi le sia so nao fai le lotu fale ainga a le si ainga ia la le malova le fo ila le ainga pe mi mita vo ile le ia i kai pe mi ka le si mi ska fo ile ia o se manero ko ingia tātou vivi ia tu le atua tātou pes o solo marco pes ale kauri ale Nia Sofia Fia
le aso whanonga kura le Vei ise mea mo kwa fia ia le kauri lea. Ua ngalo ia. O le asa o ngafua mea lea le asa saad pita au. Le aso fia. Le aso ngafua le. Al mea sidi ngai kawa kore le aso ngafua. Misi amana saad fia. Atau dia lea yo so le aso ngafua telefo. Ia, wa uma fo ina le saad le wa tato ia ye vai vanga fo yo le o le fia o le sa. Ia waso ia le sakalo alo ya polo ma. Ma fai le pime fo ile. Nanga usul kau le al ko. Anga usul ko inga mako usul mako ko inga la ia pia. Nga usul ko inga mai le ya Sofia fia. Ngalo lo ko inga ko ma ko lo ko inga e le ola sale ele malar ko inga pero wa harmonia ko inga disko nga ngoka nga ele tiko pe ku lana pe fa manato mai de la unga ma se mafofonga foi na pikia uia vai fai lo mafofai pese por al pese por al fa tu no pese ate mafofau por la somme nga mo le e folfola le tua le mele silin tau atu o le whapea le me ho ilo maros me te mawhaia ia o atala i o mawhawhau i te telefo i o tato whaia te tato ngalvenga le tua ia o le whaiwhea au wala unga sao mai lava wale ngā whātia tauni le whāle le whaiwhea a mai whafu a le whai mai whaiwhea au le nai whai ni me te mawhaia o fai atu lava le rau lotu i le mea mawhaia. Ia malie, o pau o le mea mawhaia. Pia nā lo whalai au mai a tātou. Au le fosia. Au le fosia. Langa le ua wa ai pe whaia. Tō tele whare o whainga renga le tū. Wa ai pe mena. Wa te ia le o songa whai mai tangata. Wa kau fosi mai. Ia nā o rolo tū langa whina le o tāpe ape. O nā lea, le mane e te re whaasoa. Longo vina o mea o fua ia tu lea tua ia te oe i lea aso ma lea aso ia e talia i te taufulai pāti umalua i le taitai ia ma le vaenga fo i lo whanongolongo ia po le whanga o lea tua te tau na pāleni lei tau whina fua atu a le whaapea o le a fosi atu le mea ia ala lava i pena le mela wei nei tato maro temi nei pe ua fosi fosi mas ia wai tu wale se tupe a fosi o le mela tu langana lewa tupu nei ia tato e a ngā fwoi matu ngā awha po launga fwoi o le wholofola le tua. E tō mā nato e pe tātou. E moi whana tātou te tari e pi e māri e sisitu. Au sisitu o lo mamori e tuari whi au nanga o i o lo whapena o na whai ma mea o lo whapena o na slow wale alo ngā venga le tua. O le ese mele i ene pe i ua whapere pele e whai whi au nisi o tangata ese a. Wa e so na oke kuro whai whi au o lo e rol mena tau whai whi au i o na tala noa atu o le mea le mawhaia o le mea sili nā mtau. Ia e tala noa whapena, tali tonu lava sa o le leia le nganga o le la unga ne yaso le ale mato sa movi inga le tua i le mea e te mawhaia. Nā whaaso atu nā nga leo e tā wala la unga whaiwhea. Ia ma lo whaafitai ia o le sui le ia mikatia i o whai mei awa le ulai vi inga o le atua e ka umai ai nguku o le asui le le ai o songa mawhau Nuni mo koi ngā sui ai le luma le kua e le ropo le akuranga la e kua e tauna mana tua le tangata o le tātou show o le moto sa movi inga o le atua i le ava tua ini me whau pini me whina le boring e watu i tātou tatanoa, ai le fia la lau sunga le show al moto sa movi inga le tua. E ese le whaadu maluma, ese le whaadu le pepelo, ese le mele le tatu vai atu le tatu vai da fai porkiki le fai fulfulanga pelo. Ese me mo le show e taltanoa, e te le nama pe fa pe ele o se tangata le tua. O le fai no le show e taltanoa. E le ai nama se me te vai un mai meno show e fia. E le se tangata sau tau tala e whau ma whainu in tala whau mena nei lau sunga ia tau na avid wāloa ia le wa avatu loa ia mikatia e tau mai nei rei titi lo mafo whau ia mafo whau mua
po tala fe ngai lo ma fa family tatu show le o le show o le mota sa movi inga le tua ele fa pe o tala nota to lu le langi po le tala no atu mota sa movi inga le tua o vi inga o le tatu te fano longo te langa ye me le tu tupu tono e kalesia e fa leo lava tatu po kalame e winga tatu te tano e vatu lai tala fa show alo ye fe au tau o le tua ya le ala wa avatu i le pa mangwa fa ka ia masalo pe kusa ia mangi mangwa fa ka ia wanga o mole mangu e ula vi inga o le atua a tangata soifua ia o tangata nana te whaia vi inga o le atua wha ne le atua e ala ilo na vi inga ia o le wha talo wha mai wha ka talo wha atu lau fionga to le afua ma le tau sala ia inu wha pia le au waan maot sa mo vi inga o le atua wha pia fo isina da sieni se loti ia wha pia fo i John Sau ia lea e wha talo wha mai si vaenga lea kutoa o la tangatino pia fo i Ferenika Lamanu ia ma Inti Mino Siaki ia lea wha talo wha mai ia mato o tusile i lungo o api o fōlinga ia ai o le nei vai aso tole fosiwa ngalo lo ukala sa kau whai aku ngei i le kōnengi fo ia lika ia. O ele sofa se tala sofa. O la wale o pa whaka. Ona mana ia whalimele a inu. Ona ia malama tangata. Pe o polatono al pokalame le moto sa movi ingo le tua. O le pokalame, o le tatanoa, o se show o umana whatulanga. Ele tu tusa foi, mais foi pokalame. O le pokalame la lea. E whaatele lava i dunga le fia. Me filena ai lo te fano no me fa o te sa foi dunga le mo to is ele mo to is so fia for free e patu lele tatu pokalame fa so le lei fai uma tatu tano e pe folinga me nei tasina wala abatu ele upole tu tono tatu no nanga ye se tangata lo la lafi mai tu ama ko aki apolo lave tono e kalesia ele se ngol suile ma fai male miskavo elena tatano ina nafia o le la ke ia o la vea fua ia le fiongari i le profesa ia afuaro ai le ai ma se a fea afuaro so na suafa po se faitionga na fai paule mea o le tatou te fisili ia afuaro ma fa malama mai matali mai afuaro e le ngata te lesta ma ai nga fale ma fa o lo mau afuaro ia asa ia fo itatonu o le palemene o lea la tātou te tala noa i ai, ma fesini mea, e lea ia la se nga male suida, ai koe le fua, o mana tua lana nei, ia le tātou whai ngā lotu nei aso, whapea mai loa lea o le whewhia. Su e mai lau tusi, i le tusi a mose, tusi e lua a mose, se umanga kua fo i lea o mako loloku fo i o matu kalesia. Ea, ma kau le o whewhia au kalesia, e o mai a whapea la tau ia fai eu mai loa lea o se o frena lea ke fai aku ai uma ia so whanau uma le fai longa ina lo nas whanau pe ale se masina oso fai tio o le ale aku inga kusi fai mai har tu se tolo fai o le ale aku inga kusi fai mai ele ai ma se me fa penga fe ngai ko fa va ale bela nga pin ka uma wan nge ya so e ngalo i le sunga va pe ngai ngal mot sa mo vi ngole tu o ka ko uma e ka ke lo ka ko liko e tasi alta nga tana te faite wal tu spa ya ato lo ya pateli e fa no longo uma le malo ne ngai la wo ka uma ya ku se le sunga fa fe ngai ia ma fai mai lo ma fai tau ani nge ia kau su me ku le ku se lu amos ia wi ia fa tai tele la auto va mito dentro no sauninga ia tala auto nai to tu spa ia e mo lava a pa me tu sina a final te ma fo o te fanu long e tau te le alo fanu long ia a fanu long o tu dal fai fa la sa o le leia o fanu tu final i tu al fatonga tus ia on fai mai le fai un
ia on fetalai atu lia o ia ia te ia a whanonga i on fetalai atu lia ia te oi o le mele le Cecilia te awa le whaitau e tasi lawa le whaiwhi awa ia langa atu mai fui ia tātou le eis tangata le lei le whaitau e i fuisi tangata whina le e le whaitau e sim lero le mawhawha ia te loa le whaatali mai mutalo ana mai aso le na misi tato titi sao o te mana online tato wolanga lenga misi titi sao le aso lea o fia mo foi tato resort po atu langa na iai ai tato te iola wa lele pule o le iwa sa mo le whaatali mai tato hero tato tatano ai o mea lau fia ngā telefo o le mea fia maua ia telefo mai sa mo po le mea fia maua le sponsor titi sa le ai o tato vale le ma le talainga i le fonga mua vai maunga ia mutalo e tā ua ia te lana misi le vai aso lea le lai nofo foi mami milo la tala ia le lai mamafa ia te au lana misi vai aso lea lana ia resort fina le te tau na malamlama i le atunu ia nene ia e mai al tatou tatano amatiti sa ia se so lo ma tatou a faipule le fionga le li faipule ia se tatou fisilingia foi le fionga le li faipule nei mau ngonga sawa tupu mai tatou tala mai Samoa ia na mai ai foi le tatou poli ni yaso pesera le walo fatu el pokalame motina malava o fa fonga mai me se lava tina a no fofua tina no foto tati pesele mo oto ma pe oto se vai yaso fia ia tarsia ia maua foi e to whanau i loto alofa mo o tau whawhiawhia o tau ale i o tau wasata o tina i selea mo o tau. Tina ea ua longo i ua longo a au ngā luenga a ngā lofa e wha amatanga i nā pai le iwa masina sa e tau a te ani a u e te le whawai vai i loa lofa momi o te tau tino atu e le mawhai o na autotoni sa e tā le mai a wheni mo loku o langa ia i ulele loa o ina mai o upu o le ola mai le tusi pa ia i au mamo le malolo tu sue e polonga me o no whakalolo lo manu malo sasa ili tina au wase manuia lo putina fa fetai lau tau singa lo fa lo ngapa tia i aso uma ele fa alongo no matina te atua ia fa amanuia ia te oe lau tina ia fa afua loa lau soi fua ia manuia oe tina au fautuanga le a pai mo se au upo le alofa upo pai mo u ave o le mitanga le a olo uanganga sa o fala lele o
mai mai ya ia ona ia ke riso o ia ole matai na te paa poto mai na paa sino mai mea umau te manuia no utina tai lau tau singa no fa lo ngapa tia ia so uma ele fa mo no matina e atua ia fa amanuia ya te oe lau tina Pa'afua loa lau so I fua Ia manu ia oe tina Sun maliva minute ua te ai nei le tu lai lima isini au sitalia. Ia o pese na le afionga le tapa au faasina. Mo le atua yelo faanga mo tina malava o yelo mafuta mai. Ia mai se lava i tina nofo toa tasi. Taluai le ua mafuta mai ia le tatou titi sal malosi. Le fetalenga i le fonga mua le vai maunga. Tō wha mutano. Talenga i atu na imatia. Lau tō wha foto Samoa. Talenga i awa e lua. Lau tō whawhiu, talenga i le awa mua, ai o le au tamatau o titi sal, wal wha lau iloa ino la na company maalosi, au nanga o e taungo fie o no anga wha aima, wha manuia i nai le mamalo le tunu e o lo alala ma, papa au ia tunu I fafo, ia me se ravana ia tātou a inga o lo alala I Samoa, I taungo fie o le vala awatu, ma le vala au mai, le telefoni, titi sal, ia alfa o ngai na foi o lana upenga te whailangi, e malosi malelei ato atoa, ia manis tele o nisi o aonanga, ia ole afonga ina lava ili talainga ia mutalo, ai ole anganga whaaloalo e whaatalo whatuai, ile nei tū lao le afiafi, malo lava le soifua manuia, malo le ono sai, ia wha malo fo ili tawata ine ia supa i ole atua mutalo. Ia ua wha malo sa unoa I lau fionga I le tausala I lau sunga I o inu ia pita te pau pa ia wale ai sa mali toa ia katalo patua I le tema ta pau pasina le tema atu le poa taida le pa ia lulu wa silua ia foi ta to pitsa pasa la lau
ia i tono sini Australia ia mo ia na mato patalo patu pa ia o le o fai ngaluenga le tua pa ia si utatu tunu ia pa ia lava le o na le tua lo pa palele malu patu na pa ia so pata fai taulanga ia te tono foi le o mai au na tole ni ul tua oi ti tia le vinga ma le whaktai le tua ia me se utatu fo longa le ni te sanga patalo patu pa ia si utatu tunu ia ele pa ia lava ia inga mo la tu tamata mo foi mo la tu ainga e usonga pule ma tu mua i tu au ma la tu ainga li tai ma le wau ti fa pe foi ia tato mo tu sai ia sua ma le vai fanua fo mai tu langi sa ole msala mua ma tu au ma la tu ma lau ni sa lua ia fa pe foi ia wa tu to ia li pa tui ia me se ia tamal mo tele pa ia io sam fa nga pa ta auto si o tato tu e na tu au sam fa nga sa mo o altai ele tu se to pupu e tu foi tu la fu le lo la fu tama la fu sina e na tu la no tu e patini o sala ai ma lo so fu ma lui nei tai mo le fiafi ia ma lo la var so fu ma lange mamul talo fia foi le loto ma le nganga e fatalo fatu fo i ma fia fa lo longo atu ia wa misi dava oil tato vai aso le ono o tato te mi tu nai ia wa leva tele po i sa mo ia fa te le lava le nga le ma nga rofa ia le to mo pa ta nu le ai o te mo ia multar fa mai o nga ki po le lo sponsor fa le ai e lo sponsor be le po le o le te lo au ia wa misi vai aso le ia tu nga na ia le finale ia fa te le lava ia nga maununga lava mutalo ia ma lo lava so fu ma langi ma ia wa mai lo fta lenga nei te mi a me se fortato covid na le fale vai monga ia pa tai mo fa sili lo manuia me uma ia ia o le ai fa solo tu la lo ia lo tu ma pia ia le matu wa lockdown le ia o le mele ia o le vai sfo ia o le fo wa tau fa to ia fo la no la sautina ia o ia tau ma to le fo pe voi le fale tala no voi le ia le po ia ia o te au musu mai to te lo tina mai sole te tau ma tanga ila sa ia pe o ma patana na mo la venga ile ia matale pa ia so malanga pa lo ma lo lava ia tu langa lava nai le alo fia lava ma tau dia fo ia tina te le lo lava po le me fa ma vita ma o tina o tina lava le ma tu o tali tonu lava u ia ua tatau lava na ave ia so manoro o fina le tina au tama ia fa tai tele lava i to fa tatala fo e ole sunga fo e le te isilia tu le epa mo le vano fa ila so tama ia a wa ia e ta ua tele la so tina ia e fa malu tu fo e la uftalenga ele fina le toto ia a fa ia tu dotina e ta pena sta moftanga ia ta to ma fa pena e le fa ngo fie fo ia ta utina mo to le sa mo vi ngole tu ia wa aswane fie tina o le aso foi nei e fa di tina ma ke vai tina o le vai me tina e le se swing o tama eu tu langana ia so fa penei ia tato le waru do mo so fuanga mo talo ia manu lava ai fa fer tato covid okay ia ka kopo ia o le tu la kale ai pe ia o le ola mo tu ia tu la voi le ai le fai utui ia ia tana tau moa ele na tia le vaenga ia no at foi inicio ai o fa no pusea ia ele o mafai lava ona iloa ia to tele lo ia pe ia o covid ia le o fa ia na mo to tele pe ia tu lang na ia o fa nga solo nga luenga fe au tute ma tabu ko to langa ma tu langa lo ia o tu tamo ia fe au ma nga luenga ia o le fai te ama tau fai nga e fai tui ma ia masiak ia ele o le le mele ia nei pa lo fo ina isi pa nga luenga ele tanga te to tasi te to lua ia e fa te ia vo ile mo muri o le o pas ia ona malo lo le na o nga luenga se to ia foi se aqui a to po tara fe ngai ma fa male o tu po ia ono le mele la ia tanga te foi le ale abo mo ia abo le fa ilo ia po ni so le abo po ia ele ia ia
e o le tūlanga ai o le ai pisi whanai ia e tātia ia wawena o mese teime e solonga le ai me o mawai le ilope ia o tō e wale to e ni tu e po e le o mai ai mani pepa ia wapena po isi atunu ia e le whaiti ale alo o COVID ia e fo inisi wa fai to e fa po isi ma le malosi malanga pa lalo o mātou nei wa o le awhina le o tūlanga roi mātou temi nei. I o whina le ia le ngumelo tui e te tāwai o na tautonu lātou. Ia o taulona tau mawhai whina le e sa umamai fwoi le mālosi o le o le awhina le mālo. Ia e sau fwoi tua company. E whai fwoi lātou tū la whonu. Ia company te tele lava. Ia o uma lava ia tūlanga whapena. Ia le alawa sao loto. E sao loto lai dunga le tūlanga whina le pe ua uma na tuito tele o le mamalo le tunu. Wa e se fo ia sa mātou nei, ai le tui ia e le moso benefiti matunanga whapena, e wa tui o mātou tele tangata. O le au whio e whaatasi fo ia, pe ia whina wa amatana sau, me whina le na amatana sau pe o le, e au o whi Australia tūlanga wa te vai ata itaia. Ia o le alawa e maki whio e whaakasi makangaka o le a whia le COVID. Ia ala alawa mālo si fo i la tatino ia kakali, o ngar kāu o nei me o tui. Me la to telefea o tātou e mo COVID. Au le ani a unga fuina le safa tele. Se vangana i se COVID ki fau mai mar COVID le o sau nei. Ia le a whainga le tātou whatetari. E a mara tau tāra sui whanga mo talo. Nā e whale vai maua. Ole tūlanga le nā pia le mali e wai si tono tūlanga le. Ia ua fufuangana o aso telepe o sautina ma. E a ole tau otale ia tupuna ia pe na ole moale tele tau fie ai o nei foi vai teimi o so tau mofutanga te ali a mo atu le ma moi vane pa ko nga le tu e pe wa matua a fata o vale a vo le tato mo wa pe wa ole halu le payaso ma sina pina al paule o to magalo to el tato tu ia ele apaina to tele no tua wala e nga te fale a pe o le tangotana le ai e o foi la le tūlanga o ngā luenga ma i me whauwhale ma le tūlanga le ma tu o whaisin tangota o no le tangota o le awala e momoli mai aia le freak o le mai e te lo tātou uloa mai whafo ia au taumwhaiata tau te whaamasan o le ola tutunai il whasoa ia ona e wa mauti no aole o le tangata paule le tūlanga le alo whai o nei tamaiti ia o fio le aonga o te le tamaiti wa fio le aonga ia tamaiti a hui le nau le aonga ia o le tūlanga le ia o le wa a ngā tūl masina lona whāno tolu le nei ia lata le afotau sanga ia ele i o aisi le aonga ia le pengo fi foi pito la agua so vai pulia onga ma ai nga foi a lo tong pai mai foi la to ye tu fa mai ia me ao ia ma wala foi le fai longo suma ma le mudo le fa nga timi nei ia a wale fai ngo fia ia o ele o foi o ta self que me lo mele te lo va ia o mana tua e ta si o ta lo ale ia va vena na mo ko tu po ia wale na vo mata wa tu Australia ia o ta longa yo la kapima ia pe awa wa lo vo ile o la el COVID ia wa ia tanga ia pe awa so ma ia te lo e pe se tu la le nai e albo foi ia la tu ta selfa i mo pili ai mi sta ma la tu malo ina le pato fala ia po fele me ia wa talalo no ingo tu la le e o mai temi ia mana fa lo to fo o le na atale te sa no to no tala ta longa mo tu langa fa pena ina wa mo monta pena o mala ve Australia ia tu langa o mala ta pena e o foi lá ele temi sa va tu foi ma fa tu foi ni me alo fa le Australia mo no tangata no ia me se lava ia tala foi ia supa tangata tala atu ia e mai le la tala mai le COVID wale ai masesi e to complain asia levo o mana le ia fatino le o tatou la
ia o le la tatala mai tātou le le meni me alofa malo le tunu. Ia wa fiu foi le tunu e sai mo talo. Ia toi titi lava fina le a whapea mai le tunu se utale la va foi ono sai. A mai nei me alofa talo mai le tātou sa ia ele ai. O le aungani atu lava le maota sa mo vi inga le tua mutalo. Ia nai soani lava nei ainga e le tutusa o ma ainga. Pio tu langa na e ta tino whama whau tua whea e ta whai whina ngaro le whainga malo. Tu whamanete se lauta la le memba tota se la ainga. O ka se maanea e le te ila se sa mo le COVID pe a whapeo o moana i se le ni soani ai. Ia e sisi mete mana whala wilo mo tala la tau le tapokalame. Ya, natu la tau i le tapokalame lo whatupo e tere tua no le tatu a ofisa. Tai lava le na misi tātou mai le lava i aso se meni lisi o e na whamanuinga le lava i aso man newe i aso mutalo. Whaftai, o leo a tō whatisia ia tātou a whailonga le nā. Ia, o le tūlanga nā le vai aso le anto nei tunei tō tele le i whamanuina le tātou sei. Ia lalo fōi leo a whamanu wale o ngatasi ale. Ia le uto ma le mai nei le tūlanga lo iei wae tau mai ele i. Mo mai tātou i sot i o tala whio ngā male tu ne wale a fiati. O le ala mo mai tātou i sot le wa i le teimin nei. I alto tele o tātou whailonga lo o mau ko e nisi o atu nuu. Ia e lua tātou whailonga i e wa manu malo ai a sui ma malo o tātou tu nuu. O mo sikia pa i o si o tātou tu nuu mau foi nei whasara launga. O le tātou promotion nei whaanga solo le teimin nei. Ia o tātou top up. E lua sfuta a te filiat. Ia whapena fo i la le tātou tupe le lafo mai le mai cash o le ato tupe le a titi sao. Ia o le alai mawhai e no whaonga mai ei so se upera tu whailangi nai. Ia i whateitainga pe o le Click X mai isi wang. E mawhai ana lafo mai ai i le tātou ato tupe le a titi sao. Ai ti tau lana o wātu le lua se lau tāla. Lua se lau tāla e lafo mai lau tupe. E lo novinga e le agapaa lau tupe le lafo mai pe apape lua su tāla. E tau ona lua se lau tāla e lafo mai ai le se leni. O le tupe la. A o lisi tātou waenga le o fatasi. O le credit. O le credit lo novinga. O le credit le sau tau alu telefoni. Ta o le lua su tāla la le credit. E pai o nanga ba ai. O le top up la le na. Ia le lau ma e le o whamanueina tātou le tupe. A le maua mai tātou whailonga i top up i sa mai nā. O le numera mua le sa lafo mai nā. Ia o le ono tasi, whawhitu lima waluono o tolu. O tasi, whawhitu tolu lima walu, ono o tolu. A le numera sa moa le sa top up mai ai. O le fitu lua walu ono fa lima. Fitu lua walu ono fa lima. Ia, le lau manu malo lo se lau tāla Australia. O le sita te kami le na laki tātu sei. O le ono tasi, wha walu, tasi walua, tolu i wawhetu. Ono tasi, wha walu, tasi walua, tolu i wawhetu. Ia, a le numero sa moa le sa umai nā. O le fitu o walu i wa o. Fitu o walu iwa o. Ia o numera lana e lua lewa o laki tātou sei. Ia tua te lautala Australia. Ia o lela atu e whaafoia. O le manea lau toa papia pe na o tai luas fu. Ia a lewa o tai le tua o lewa o maifo. Ia lela o maua ia tai luas e lautala Australia. Ia o tātou whangaso ronga na tātou promotion le il teminei. Ia mone toilanga whaatai. E le pa i o si o tātou tunu. Mranga whaaloto na po. Be sini dewa dua makumaro. Ia, o dewa mo ilawa na le sikako pokalame vai aso lea. Ia, dewa mo ngai malo ia dua. Ia, din kamai malo fo ia. Dua se lau tala Australia dewa mbaua. Ia, whaafonga mai la tātou leo malo. Ia, wharonok tu iti bili atu titi sao. Ia, te mbole atu lo dua se lau tala. Ia, lea tātou se e mei tātou kwere masani mo talo whalawiro mai. Whātaito le wha, o le tūlanga lea mo tātou whailonga lo whanga solo temi nei, o lo iei le mātou a special lea alu temi nei. O le special lea a la mātou i e telefoni.
o le special e mo tātou telefoni. Ia, mawhai ona e maua sa telefoni taungo fie mo le sautina mo tātou ainga i nei. Ia, o le sa masangi ngā luatu tātou whalau loa, lua se lau pāiwa, se lau iwa di out free, o le tonu la lea. Lea ua i tātou telefoni kou le o i temi nei, lua pāiwa, o le di out four, no winga, ua alu iluma. Ele alu ilalo di out two, no winga le ua alu di out four. Ia ale o tau o fie ia le tau o le tātou whainonga tini nei. Ia o le tasila le vaenga tau a mo le mamalo tātou tunu. A whakea o le nae ia fo i te fufua e mawhai ona top up mai ia tātou a telefoni pe lafo mai po se leni mai wha. Ia maua le awa noa e whaatau e telefoni le na lua se lau whaiva. Ia mo se o tina ia po oi foi. Olo ia na le mātou plan le olo panga solo le teimile nei. E whai on top up ai le telefoni. Pe sfu tolu tāla pe sili atu. Ia e mawhai foi ona pe le au te loa anga vai foi mawhako mali tūlanga le iai. Ia mu mātou ai e sa mo nei. Apa pe top up lau telefoni le a sfu tolu tāla. E iai sa wanoa e mawhai ai o nā ngā waa, o nā ngā waa tina, po sisi o lo aina i nei. E manu māloa ni mea whane tā ua, e te o e pusa aisa, o le masini tā mea po waki, tā te TV, o a po i microwaves, ma le tele o sofa ma nopoa, o mea whane ia mana o mia tina. Mea whane ia mana o mia tina, ia o i hoi teime, e alu al foi le tau mafutanga, ia, e umalon ne yaso, ia, wa umafut taua. Ia, e afa peo le lafo le suto tala, e top up le suto tala i le telefoni al tanga. Ia, e awa le sifuru wafe tala, le tau a fai o mea pale, ia, e manu malo al tina i nei. Mo le yaso ne e tasi. Na le yaso ne wa le yaso tina. Ia, o se fianga le mo tātou tunu. Wa, o le tātou kwele le whaanga al timi nei, wa ai, top up lau telefoni suto tala. Suto tala na iai. Ia, ele iloa le la. E tele mua TV suto tala to le fua. Mo ina nei. E tele mua te pusa aisa, e tele mua se msini mea. Ia, ele lopo suto tala le na. Ia, o la whaina e whaunga, o le mana ia o le top up le to le fua. Na o le top up a e whaunga oi. Whaunga oi la work ready. Ia, pa wala na o le mea. Top up lau telefoni. Maua la ngā whae tono tātou entile nā i tono le o tseilea. Ia ilo tō maulwa yaso. Mo ina ia ai wai awa noa. Ia mo tātou alo. Tele a tātou plan tele nā i lunga. E tātou mai ki te sao app. Ia e mawhai e o nā whaangaina ma. Ia ma mau ai le so taifua. Mo ina nei. Nā so taifua. O le tātou ti au fōa fōne nā mo si fiele tunu. A whapefa tau. E maua fua lau 5 se funu ki ka pai. Oi, John. 5 se funu ki ka pai. Lona ua apa pe tau ne e lo a tai au. Nana alu atu a tai au. Maua 5 se funu ki ka pai. Maua telefoni. E mawhai ana vili e tu loi Australia. Vili sa au tu loi Australia. Wana ua maua fua teira le wa ilunga. Ia e fio tonga. E uma le neiva e so atua. E awa momoli o lo paanga e Australia. Ia ale maua le lua se lau whaiva. Ia e pia upu wale tasi seunga. Ia e lua manu e mawai. Ia pia nganga lea te la kua. Ia o tūlanga na. Ia e tasi dawa vai aso le wha sabari e le mea. Ia wane e misi. Te le maua se pusa e sa sfuton tala. Ia te le maua foi se lalisi mea. Te le maua foi a TV. Ia TV. E ke le maua se sfuton tala. E ke le maua foi lunga se vavenga. Ia e te maua lava pia whapea te ale whailo credit. Ia, lea tāse atu no tātou Sky TV mo talo? Patai, o le tātou Sky TV, o le tūlanga le temi nei o le vanga fo le hae matamata i tātou lakapi. O le fiafi pe o le fo ua pale tono mai le au a Wellington le ai New Zealand. Au a hai kensi le tātou au le a papis. Ia tāra fifia mo tātou pe o sini le sa whaitalonga na po.
po le talonga le ale wartas le ina pe ina foi le au malo se kusida ia pe o to titi a fai ina foi le au le blues le nai au ia sa la tuta alo pe o West Coast ia ma tulanga sai ai esa le malo se le au tato o stadia li to le po mo le vai atu ale na le tona o fai ina ia tato au ia fai ina le au One Pacific le au repo si manpone ia ale wala ta ke na popi to tilo tangata po inei a po ia au ta po ai ia au manu malo le tato au be ale wala ta so se foi ale malo lo se mata ut foi le au papisle nei le na sata aloma ma hurricanes nei le fiafi ele o to mamai o le ta ua le Sky TV to le fo mo ele o le Sky TV ala pelan mali la usa no ele no por su todo ta la le top up ele numero la telefon que o mo le TV ya Sky TV le na ele o mucho to te lo tangata so tai mai ya ona le si le fiele o le manino ma le tau o tatou alualuaga i luma e tauna lefu lo lau TV ia se la ele o pataua sau Sky TV ma lagaga fa'aloalo taua tele tau le gatana taua tele numele le sutonu le sutonu ia te numele lelei tele sulo lau so ia sutonu ia iesu tatou li faola leu tatou si'i atu loa le tatou GPS famalimoli fa'ataito le foa ia o le GPS o le tāua le iai mātau le aso ni tuna i tunei. E whalangona mai koi mamalo le tunu. Mo nisi o company fo ia fai taxi. Mo tātou tāwale o tāwale aia tangata i tō tasi tala le avanoa e lua to e ngā devices le iai o tātou camera. Ia wape fo ia le tūranga o tātou device le whaiona na o loa e po filme o ngā iai. E la nai company wa nisi fo ia tangata taito o tasi. Wa ina ia la tu ta vale mo tawai ta vale ia wa ai ole ta ale asi ni le lockdown ia ese foi ele ia ese ale foi es por matalo asa ale foi es matalo le tu la ngalo yai ele me vo le uso tu taiao ia la ta le foi ala so mo wa fare con wala so wa umale aso fiu tu e pero wa ele espaces ia o mawale sa oi kala voia ko inga ko yaso ia ai pi supo le ta vale ia le ki lo ia le ai le no ta lo kala ia po pe baila no pa wale be o le kulanga nga sa pa alia niso o la tone ona ta vale inga ko umma pa pipito le fo ele umma a tole aso ai mo mori mala fa stai o pato ai loa le mo fai no pelong ele me ai taba como o vai ko le fai ati mamao me ia lo la taba ia ale ai fai fo ale tenine e fale ton ia ele tau fo se puama la ko a watava la pe o le ka o le mele fatau a fa pe e te lo ia pe le masalo ele a una fo ele na ti ele a fio mai tava le voi tava le tel fa maoni a pe o le meta wa ko ile a fa pe o nai ele masalo ia te oi au lau ta vale le pe wa ie pe au ta vale pa GPS pa GPS ia au fo ile na to maso salo e te o me fa la esa wala ta vale pale to wala ia ele ala ko ile o le maso sa finalna le fo impasa se ta vale ia ala fo wa fa pe o ia le o le so na fa wa to ia malanga fa lo alto ro a ngā kere mele o GPS mutalo o te mantua i la so na walu ai fo finga venga e te ina wa so se tangata li po te mai au fa mai vo muli o te na ia ma wa tau fasi na ia fa fefe na ia ai le lo tangata le e fa le GPS to no la ta val ia na batule li po te sal pule tan no mai o finale o le complainant sau fa pe o finale o le muli tangata te alu ia tu langa finale vai mo tangata finale pe te ele no fo maseki le o mele na tupu na se fe o GPS mutar ina uma mana fai nei mo nianga ma ne tu langa ia cha ina ofisili lo le ia le vai ngale na susu ia
E mawhainga masiri po ke GPS le tāwale na uwarua. E whai mai lole vanga I mawhai. Ia mai lole ne o whatu lea o mea umai an tō whatonua I o te aruai, le na uwarua. E longo vinga la o mea umai na uwarua, o mea umai na muri muri tangata le ia te au. Longo vinga la o tangata le na muri muri ia te au, o te le muri muri tangata lea. Ia nana ina o maro o le case, to e whatu e se mai le pule ma le whawhenga runga ia te au. La tolo leia, le au ngā mele o GPS, e le pepero ni masini lea mutalo. E le mawhaina pepelo le computer, e moni whamaon. Ia o mea umana waluai, o mea umana na muri tole tangata lea, e mwai foliata. O wheatu, mana le GPS e kai, e kai fo GPS. O mea umana waluai na tuli au company o te aluai, o mea umana na muri tangata lea, ia e mwai foliata. Ia o GPS se whea ia mala unga venga, manua whapene ua whapui multara. Ia e tatonu ia leo ngāna pe a tananora GPS, e se lau whiwhi e whanongo longo. Ona o ia lo mo fa maoni e foi tana no fa longo foi se tasi foi o friend fa mai ia ana lewa aso la sa foi la to pasi ia e fiulong ko inga fa kalenda to pasi o loso ele pasi e mo do le pasi ko le si kuanga ngiunga o la fai ka mai ku pele pasi longo mi fai ka mo finga le la fai ka le mai o tu polo longo mi o la fai ka mai ia fai ka nga ku pele pasi ala fiu le ona fakat ia nga la kurole ona fasi fa le ala pasi so le vinga le famtalanga le nga GPS ia wa aru ka le felo al tavale se mengo fanga e fai ka ia nga kupe ia e loa mai lava le ona mele ia le o le ame wo tavale o ele tono yo pe e o le tato to tatanoa le nga GPS ma te mon mawina nga sa tu po te pa pe nevo fa pi po tanga teno fa masekia e se manual GPS tavale na mole mawina ia le sa mai ma le masa ia le wa fa nei le sona ia pio tu langa na fina le tawe te ia me le te sa no ia a me feta le multa le lunga tato proclame ia le tato se to le tato ato pa tupe fa tai to le fo le tu langa le tato ato pa tupe le ia le mai cash o le taua ia o le tato se le ni le tu no telefoni ia le na tia fo el paia su tato tu o le foi o la tato o le vai aso vesile nei o le vai aso mo le fatonga le satina ia a me foi la tu pai mo le vai aso ia te me ia foi tala tato se leni a me sa tato ia la fo mai se leni mai papo ia le la fo mai le se leni mai papo al watu malitupe ai pa o ia ta fo le pasi e pe pa o fo il marketi po fe la vas fale o loa so mai la uso e piu e pa amsino e piu to to pa amsino ko ia vea a le ta o tato atu tupele tu telefoni se longa e te manatu e tala wato atala o le ta wala o le fanga solo e anga fo ia tato promotion nei ai o le awa tala tato titi sa o le tulanga fo ile ele ngata titi sa international le la po mai tato tupi le foi una fatanga le Click X ma le MoneyGram ma le Western Union mo si filta to no o le mo fai auna restara e longa le opera to fai lagi ai fa nga la tu pele sa mo awa tau fai foi le fa fai no fie mo tato ai ngai fa fo e fai na la fo ma le Western Union le tupe e la fo telefon titi sa pe la fo me po le MoneyGram po isi vanga pe o X ia na foi tato titi sa international o le taua le tupe terminator le fo mo ene ia o le alu e ai te me a po tato ni ai te le tato wa fale ia e tala te le o tato tupe le ma fai na tala isi fale o loa i tua i nuu ma alfaka ia me te foi o le tūlanga hoi le o le maua se le ni tono la tupe e ma fai on tu tongi ai lau cash power po le vaanga hoi le power le o le tisi ia ma fai foi na maua nei e la foa loi oi e isi o a inga lai fafo po i tuama ma sa vai a me se foi al tarapata i pia o le tau o le tūlanga le to le foa a fa pe la fo mai nei lau tupe e te fai ana maua nei lunga lau telefoni e fai ana fa nga ina panga nawa manatu e a mai fafo se tupe
ona ngai le titi sao na o wafe le ofisa po le so reile asfaile o vai ala ilunga vai mato fo no fanga na ilunga fo ngapa lua e na o fa ile tu la vo to tele ia mo mal le tu e te no fo no fo to le fo e te no fo le le ia to no fo e a malulu ia e la se ngofo le fia wala ngofo le no fo no fo le a malulu ia ko tala la tu e o mai e tala mai la ku tala mai wo makwa e la ngonga fia wai e ta pena le ale va la o nanga na sa o ai lunga to le fo ele umia na to mo ya wa o ese to tele ole ava no te sa fa fainga luenga o ma fa fainga fie ia le au na e mo malo tato tunu a papela le te fo e la fo mai sa tu pe sa mo fa te tai lo la fo mai tato mai cash na a papela nai la lata sa o do se la ta la sa mo se tu pe la fo mai lo ele tato no me ele no foi pe anga va e tato se ile lo se la ta la Australia to la fo tato po mo se ia e la fo mai lo se la ta la i lo ai nga le mo Mother State ia la foi te o mai fo mai aso ai fa lo mai tato po kala ia mato wala o ia o manu malo ia pai mala faile te lo se la ta o ta wala le tato o tu pe to le fo ta o te la tu pe mo wa ia o te mile nei ia le alte me ngalo ia pe ngalo le la tu pe so se me ai le ma fai ona tala ina se si ia tu pe le la te fot wa le lo te fot e ma wa le ma fai na tara se ilonga e vatu se aiti ai le lo la tu pe le tonu ia tu pe te mina ia ai ana se angelu e ma wala wa tu ia ma se tanata o lo ia le ngalo o le tua ia o na fa tuanga o le foi fa il tau ia awane avea ma se avea ma mapa le malanga mai lo ainga i talatu se tu pe si au nanga le watu le lo le pas ia ki ale wa fiul ko inga man lo ma ko fa kali mar pasi mulu piu fa le al wa ku fa le wa le wo le lo ya te ai pe fa ga ka ko mai cash malanga fa lo to le bo kongwa leu ka o le vanga muli ka pokalame ia wa marita to lava hotel ia matulanga o misi ta whataturang mutalo Taia to le po tato lava hotel o e son tu nei tu nei ia formato pana pula so lua o fele to tele malo le tu o na po ile sa mato o wai e male mato vai le sita o le vai ho le societe le ia va IT le masani ia le auto tele ia ni si o ila to ko lo penga ngai private sectors ia ma tanga ngal malo ia o le talafia le o le lava ia numeltas o le numeltas o le lava lo ia o le tango fie o le tato meino ia ai mesi fo le mana ia o le layout e o le vai ngale fingo fie na fie el malo le tu o le fo lana vai le sona le ia to tele ata te foi ma fa nga ina le o happy hour o aso ia happy hour to le fo api tulia a mo wale lima o lo fit a happy hour le lava le i pole se happy hour ma te sfulu tai au e o ma no ma to happy hour le va ia le va fo le ta puni ai le e te lo fa te malo te min dei il ma to lockdown le ia ia el happy day la mele fa ma to ia pa pe le te su mai pia e fai sau fa ta o le Mother's Day ia hafi mai le lava hotel na em fai ana hafi mai ai hafi mo fusta mo tanga tina ia le mato fa lo na le so lua e tasile le ino vole le spirit po e tasile le vaino e fatau ai mo fu ai se vaino o le kasinga special le fi al malo le tu sa ale me pe opo tu spai ai si mai ele o foi tasi ai o foi do pele lo pesa lo nga me la o ya o kuna spai pe to fa pe nga nga go le lavare tasi le vai pa ka ia tako le Michel Marcock te o nga ai ya pe spirit ai ia
e kasi le me fa ia va ku fu ai lisi me alofa ia e o po mako steak night ngai fa il po le sulu ia ma le tele o os fana ma e fi fa ngal ta to lava ia na ku po ia fa il tau ia na pu le stuff le la lu va ia ma la ngang fa lo yo ia na ia o portusi ia isi me o fu pe va tu de fosi atu le fotasi ia vatu mo lo tele dong venga la lava ia a maua e fa pe ia fa tau le fa mai ia ba mo le pu ba inu fua lesi fa no fua vatu ina fa lo le ia fa adua mai la ia e fai lava amuta ia o mea foi na fai o fa pe o ka ko sa mo to le vo ia ale nga na e support ka ko la vai so mea yo fai dai mai la Malaysia ku fai la ke ando de moto sa movi ngale tu Australia ia wale le ia e dinga mo bunga la mutal fa tai te lava ve ele o telefone fai ma fonga to modi foi te mai te moto sunga ia inu ia me se foi la fa fonga pa anga foi le titi sa fa fonga atu ia mo modi atu ma to fa tai ta ele ma to fatu mamato langona mboli atu fia fatu anga na e fa penana e fa malnoina fa malno o tele lava fa malna mamutalo o le malama foi na le atu fa penana a sa o lava lato se leni o nanga pe na e fitalai e lea aso sam le sa nanga fia nanga fa tai malor fa faiva malor le tau tu atu e ala foi nei company fa mama venga foi tatu atu ia e foi manatu tatu to foi vai aso le sa mutalo na maulunga le fangia le tua ia tarumanga lo fengai ma lauftaleinga le ngata ngalvenga tofi foi fa le karesia se wainga ia me se puipuinga le covid ro sa sao li tono fa vai monga o la tole ia lo fa penana pitu ai luma in melo ia covid ma sara la covid al tele temi te sao nome fetale multalo a mai la vale message ia lo e fa penala vana e tili tili to ai ia ma update mai ma to lo no foi fafo e me sa ma to lo na feola mai na i le tatou whare vai maunga, e whakatei tele mō tatou update, ia le ngata nā, ia whamamia le tua i ngalwenga fōre vai aso, ia o onga, ia mese fō ia tūlanga lo whapenana, e ngā lua e multaro tono company, ia whafua pe le tua lo soi fō mo pelo mālosi au auna, tatou toi whrai fōre vai aso a sau, ia ai to never know te whatou whamai paanga masani o tatou pokalame, ia tatou umale nei pō tatou whrai vai aso lea. Pasai, malo sa no ai lau fianga tapa vacina, lo fianga to le foa. Ai dav. Ya, no to no foi si o tatou pokalame. Ya ai na matu toi fa manatu pe ai tu langa le tatou promotion le fa solo terminei. Ya. To va ko lu tuta la pe siliatu il telefoni titi sa mo. Ya na va le tatou seina lo se la Australia. Ya. Ia, pe foi le la po mai lau tupe e taula na la po mai se le ne lua se lau ta la pe siliatu. Ya. Ia na malo foi le se na lua se lau ta la Australia. O ili si vai ngale ai po le vai aso le aso na nafi. Ia le na foi ele ta to taito fitu o le LCD. Porta titi sao. Ia le asa fa tai jonga tu pandemia ma. Ia me se foi el company ma maliuni la kapi. Ia o lena lango ita to titi sa mo le fa tele au sa awai le aso na nafi ia mo le tala mo si fio ta to tunu ia le wa malo ai ia le au le tolo tamoli ia pero le mai savai tsare longa ia le sa pai no la au te tas ia le la malo ai ia le au le ia ona le tato taito fitu le titi sa ia mo le etate ia ele lopo le la fa wa pe ia tatou taito titulea ia o le fa manatu lava i la tau sa o le taua ia pe o le tulanga le sa ia so nafi au manatu o le o le fa yunga tatou pokalame talo fa tai le tua fa tai sa mo ma lo lava le lango e pa ia le fa inga luenga le tua ia mesi ko ia au si sina i tamatu da ma tua ma le lava lo sa mo ia mo moli le nga fa tai lango mai tatou company te sao ia pa pe foi na matou moli le nga fa tai lua fionga lua se lua to le forma al ia talo ile tua ia mau pel to fa pa le tua tanga mo mal ia
tini pe la ulo tu e longo ia li ele malo le tunu Tai ya la. me se ko ino sa mo so se faiva ma se tute le liuro vai usina manu e tele le pulenga e a man company le titi sa ya wala le lofo le tu ya fa so ko ia to le fa Soi fua ia multado. Soifua ia multalo. O lea ua tātou nunei le itu lai ono i sini au si tālia. Ia o tātou pokalame nā ma titi sea, wha mua mua tātou titi sea. Ia ona ua le eise awa noa mo le vai ason te nei. Boi. Ia ai whaaftai tele lava le mamalo le atunu. O e o lango lango ina tātou titi sea o malosi. O lau lava lango tului o pāleni anai a inga i Samoa. Wo mai masani. Ia o lau fo ina lango mai tātou pokalame. Mau te Samoa vi ingo le atua whaaftai tele lava. Taito wanga le mai. Pese leo le a tai nātu mo le whetalainga i a mutalo. Ma le a inga lii. Ia o na se so loa lea ma le tātou wala au atu i le tātou hero. Ia po wā mai fo ina na whaasaunga nei tū lao le a fiafi.
Ono minute ua te ai nei le tulai ono isini au se talia vi ingo le atua soifua na langine le au fai pese katoliko mai tau fusi pe ono tau sila. Mai vai usu pe ono tau sila sila ma mai moa mai ai. Talu ai lea ua mafuta mai lea fionga lea li fai pure fionga ia le tarainga ia le ale le pule rimoni a yafi ia ai o le a au tam tau foi o le au tustusi o le tatou vaenga whaia le HRPP puipuia ia tau tangata Samoa i lunga o le tatou leina le nei foi tūra le fiafi nganga whaeloalo e whaatalofa tuai lawa fionga le li fai pule le ala le pule rimoni a yafi ma lo lava le soifua manuia ma lo le onsa ma lo fo i tautua atu nuu lau fionga. Ia, whaatalofa atu nei a sapati ele aso olua i aso foi o nei masina fo me ia le aso foi sa tatou whamna tuina ai ia le tautua manu malo le tatou whaola. Ia, tatou maua e pea le file mu ma sa tonga lona anga le leifai fai pea ma lo se fua ma lo honga lui le lua sa se lua ai no so le fo ia ma se fo fa fonga mai le paia ma malo se tatou tu no fai o mai tatou pasa le nga le fefo nei sapat ma lo le se fo mo male langi mama ia ma lo fo le langi mama so fo maua i lau talenga i le hero tatou pokalama ia pati mai tatou o tau le presa mai tole fua ponate me vidi e wa fai matou masani na mea e te presa mai ia le lei me sili mo le whaftai mo tatou ponga ata mo fo tatou fia le nganga na le tua mo tatou le toa o nisi fo im ta opu pe o na runga la lo ai fo neva yaso i tele o tala lea matangi ia e tau no mai lor tatou hero nunga tatou pokalame ia o nala la mai to fasiri ia tulanga maulunga lava ma tulanga fia o lo mo le ola mal malosi me le tua tatou te fina winai i lana mi o tonu o tatou fiore le soifanga ia tulanga maulunga lava i le nei aso ia wa mai lau fitalenga le hero tatou pokalame wa mai tulanga covid i le o fano ko malosi me lo sifonga malo haftai ia whaftai anga lea le tua. A mau al malos ato toa. Ia, fo ili. Ia, le ngata o nei, ia masulta te siri sa mawhira ini le fiafi. Ia, makal noi lona mauta, ia usau nei malos i alto ina. Ia, ia el tūlanga whainata al koviki wa ingi. Ia, e malifisao le wa ingi, el mea monito le foa ma ainu. E ka ilo ile rupo wala ka se lau ka mariri. Elanga lea leo ta ua mai leo ka ua mai kongo fa mau maunga leo ka ma foi mai nei le uri el fua il matonu il fua no so ta ma al matotua o se tina fit to sanga te wana e ai malista ma foi var to sanga tuana el matopale mali foi mali les palele e ta mai no wala i mato il fua e oi ala mato tele ole tanga ta matua leo mali nei alo fai il le ava tau o le mele leo te ofo no fo mo wofo pa ma mau ai mai ale mau te lo o mala ho si le fia tanga ta fenga luenga palma e ma se ia ila to ia lo nga fo mo palma liu ai oi wa le mo e fe mai o isi o mai esi ia man to foi o le va mai suka ma ko ma ulunga mai fa ko iso kele ia ai le fa pete o mai li wa vene onor covid e ma telefone ai si ma li ele o ve palma mo ine le e oi ma ele me tau tia le mele ai tau tia mai le stala vane ai e stala vane ai pe o stala fatu la tala le fai atu le fo atu tanga e foi lunga al Facebook e le tele fa mai senga ile aso na tanga ta matua e misi wa esel nei masina mai masina o tau sang e oi al mela le ai fa style tu o lo wa mania hotel ai pe al tulanga le nei ia ina tanga ta matua ma la to foi e mai tu mau ia te lea le fa le tonu le nei e oi te lea fa le kongo le nei ia le si fa le ton tele ia o leo mai lunga ngai kingi fo mai tau si soi fua e kelo la ko ku la le kongia oi so ali ma mai ta oi wa ke le fa le kongo si ku la kipi ke o ku la ngai kingi mai kama ko si mai le kongia so le wa mai ngi lunga fa ngo kele nga le wi ngai si ba kele nga le ku le mai ngai
Ia, o kulanga nga, il wha mai le iai, le se la tala nei to le afoa mai nu. Wa ole koe ase pui nga keli. Ka wale mele leo ka kai whaitui ma tulanga wa pena. Ia ma o ngā whangau ele o, ia kulanga lewo iai, i kusai o wha mai. Ia wai lea mo karkong, o wha mai ngā mai ale wha hole sa me Australia. Lea ngā lenga sao i kua ma leo wha pea ma ua polonga ai le atunu ma motusia ai ma utanga ma tele o matua ni tai. O le tasi nau me mafua ia na lifa ia ia manatu o le moto sa mo vingo le tumo na paanga. Po lea, po aina vatua wha mai sa mo. Na mato vinga tu lava le mtanga o nei ya South Covid. Po aina vatua le la fina le Covid po wha mai oti sa mo. Ia, a lela ua o martemi nei. Ele mo se tali, sa su e foi ata tanua te sa. E fina le, ia le malanga le na ato au i tua. E le tinana la tua ia li tua. Le se tali. A le foi la vaanga le pe whawhena atu a le mautino lena o tangata fina mai whenga renga whawai temi. A le se tali. Le ase tapenanga o ia le vanga whawhai. E lu ina ia mea wa mea nei. A fai ele mo se tali o mene, ia ele mo se tali o neve vesi tato te ia. Lea se fina ngalo lere le pule. Ia man tohu sa fasingia au le tūlanga lea. Le tua tal nonga ni se la fai tu stala. O le mea hule na pisa ia e se fai se sua ngale misela. Fai sua ngale misela. Lea fai o mga fai. A lenga wakuli po ki palmengi o mako ia. A kulanga luinga la tala. Sa au kari wawe ia. E kaimingi ele kau fai ko fai su ngal kaimi ai o mo kon fiki fa sei ma e fa ma wala ka ko lo le ka ko lo le ngo mai ai ma ko mai ka usang o male cha pipinga ko kaimi vela fa ma kaimi ai ya hule variant le ana hule le ngo ngale o tata manga me ka ofi ma wali sa mai ana sa ma ko ia ka ko mai vale le ai pe ngo mai ku le ku a kaimi le ingi kui ma ko sa kui mulmuri la lua ka usanga ia a lenga ka ofia le ja pipi pa sa o inga le tunu mo ni le la wo mai i kaimi ni wala ko mena le mai usu iwa ka kamali ia ele fa maungia ma ko kile la inga le mo mela le mo mela le mo ke mo ma ko ma ko le mo sa mo ma le mo ko ma ko le ai ganka le ma ko ke mo ma winga ke le ka kamali o kulanga ese ngi kai ma se la ma ko ma la mo mai ya kulanga le ya ya wa o ka ko pe ole lo malo i plan me fai mi oi kulanga le ya le kele le kai mi le al mai ma wisi me ale fa le fa ma ya ma le fa ka kala ko ngo le au ma ko ya ko le o kele fa ka mai ka ko la ko ai mai maliu ma kulanga fa pena ya aku ya wa kulanga le wo ye se wa mo ko alu le kapsa alu le fa le ko le fa kula fo ngo le mele wo ye oi ya le anu e si de tosenga ia malo au le ia batu silan matu senga la o fionga le le fionga il fai pule rimon ia le pule ia e sa le lava la usaunoanga le na e te o te fia lava e tilo fo i fa mai senga ma fa se a fo i le maro le tunu i Samoa le fa sa o tau tala i le son na fi e po le stofi sa o fa tau i le fa se a tasi o ainga ia o na matua ia o ngase o non tamawa o ngase ia na abatu le fa le mai fa i loa le ia le o le test a mai e covid ia ele ya to se itu la ai maliu loa ia to ina ia no mai rola ia le ia vatu le ripoti e fale mai ai vatu le ripoti ia na maliu yo na ngase masan ai le e na ala na maliu o covid e mali ai la saunoanga wa leva ona ngase masani to ina la lava sa soifua ma malolo ina le se ivangana ai ngase masan ia la fo wa masani i tonga fitinga ia ai o le covid la le wa testato ai mai wala velto ina covid ai mai li pote fal mai e le ta white covid fase ai lo le si ainga ia o le lona lua o le se o tiro i lunga fase
Ia o nei mātua mātutua foi. Ia Ia. e wa valusfulu ia ngai lunga tausanga o mātua ia i lua. Ia o le mea wa tupu mai wa mamai. Ia wa le mawhai ona a mātua whare mai. Ona ua tūmuri whare mai. Ai le i whai a fo ini tui o mātua ia i lua. Ona ua ova ma le valusfulu ia tausanga. Ia o le mea la lea ua maari liu. Ia ele i o le whare mai. Ia ele i whai a insu suenga tūlanga whaapena. Ai o mātou le wa māsani i nonofo ma le wha mai o le COVID. O le mea le nai mafuai o na tele ia soifua o mātua i mai mau. Le angai le mawhai e mātutua ona mānava. Le ala le pule se toi whaua o tala lea. E iai la si urunga ali i mātutua lava o la soifua le tau a matamainga o COVID nei a mātou. Sa whaasau lai le TV a mātou, ia le whautuanga le tamā matua. E whautua mai a mātou, mau te oe whai mātou tui, o lona toa lua, ia ua sta mālosi mai lona kānesa. Kele anga konga whikinga o kimo mea whapena, sa whai manui ai lona toa lua. Ai ina ua maua lai le COVID, matua le mawhai lawa i lona toa lua tatari le leanga o lea fo isiama. Ua maliwa i loa la le toa lua o le tamā. Kāngi ali tamama whaamatala mai, whautua mai a mātou mautio e whai mātou tui. O lea lawa a mātou te mai tau atua e pei o lau maali e lau saunoanga. E pepelo whaamaumau a Samoa lea au mai a mātou. E le se fulu iwa ni au mariliu e lea mau te iloa tele. Ia e whaafitai nā foi e lango foi lau fionga tu sai foi male mau. A ore fesili le e au mai na mātou senga ngā i atu lau fionga. A e sila fia lava o e mawhai ona e tali ia na e tali mai lea. Ai a whai e le o le taimi nei te tali ai. Ia mātou te whaatari tali pia i taimi e tatau mo oe. Ua tele le fili e lama lama ia te oe. Whai mai le fesili. Wala o fesili mua mo le ala wha mole. Ai se awa mana na o ai. Ia la uli olo Wayne ma le vaenga a le malole ia nei a le fast. E tutuli ese ia lau fionga pia fo ila fionga taisili le fionga taisili ia mai le pale mene ana e nofo ma le tautala ia fia me sa amataina ia le fia ngainga le mari dienga tu ngutu le na fai lau fionga Ai no malo faktai ole o fa malulu o ko ka ma o fa un la sidi ko me le la matanga le sidi Ole fa pe mai pola le meu nga o elva nga le kuli ma o sa. Io e tuli o lua ia anai e nofo fia me le sa la faia ma le fionga fo taisili le ma le nga tungut. Hasta tele ma na e sidi le o ta pena me hole ma fono nei ma le to ina le fiafi. Ia la e tu fatasi ma tali se fa le taia o ba tauna ave taia tali tonu le tal fa le fiafi. Ona fai e lo le lato fai unga fonftalai le taia o le solua. O me mua. Pe on manei mana ia lau. O le fo sa ma fai mata. O fia me na usu. Fa lua na usu mai fia me. Ele tato il mato tai. Fia tule epa. Mali e ave tua ia. Ya so na fina halo e ave tua tani. Asanga ia la toma to e nga iluma pa se mali ngal file mu. Ia ele italiana e tule pa la matanga. Ele italiana. Ona fo le mato va ai. O sa al mato ma la matanga. Anga va ai fo va anga le se me e o ki ka ko e sa la ko. Ele ke kai o mai mai. Man tu fo kai minga ko ko e ngo fo kuri mai ka ko fa fo le kari inga ka ko. Boy. Mega ko fai palota. Boy. Au ka ko ngoi ai e pelo. O le nga mai ngi. Ala nga mai. E fai failinga inga ia sa la tu o la ko lo e fai e nga molianga fa sanga ia la ko ele nga ka ia la ko a maka mai asi me molianga le ku fanga ku pele nga fai sa fo ku la we moli mau o le mele nga fai langa lang ka kingonga le fai langa fa lang press conference ka kingonga fa me walu ko inga walu ku le pa kai fa fa singo mala unga kam fai mi milo ia fa singo ia au ki fai ko ia se mo ka kala pelo Dalang anu molianga ia ia molianga ia la udi yang kufanga kupe nga fai longa ku malo fa pe ia le tunu wei e ma fa e o ka se fulu mo mau
O le morianga sui fale alupu o le mele ngal fola ka fanga pa fanga. E oi e kele morianga avi. O le la le ka ka mo. Le la unga ya la uli ko ya wa le pika ngo ko ka ngai fa so mai la ko. Eva mai mali li wa ave ko kanyi mo fa ko inga la ko loia pa langi. Bo le QC mai fa fo. Ave ko kanyi o le cha pipi fa i mali ave ko kanyi ke wa pa u mo ko. Le ala o sa valia mai lo le ma ko kai. O ia ile ke si venga bala o mai. Fa lua. Haru mo ko inga fa i ka kia mai. Ka kia mai si ma ko kala o po la me fai. Esa o lava le fa kau ele ko kelo le vai fa pa ma to kingi le sa o aua ka ko ke fa me ku ia langa e fa se fo e se le menga le nga mai ai ya ko ya lu fe lo ngua ya e o lo mer ko in ya wa lo wa me ya o fa penga ka lo mai pe ko in ya kalo menor ko ingal vai malia vi ku angi si me ya vi ku la le nga mai ola ko fa ko si el mariano fa fonga mai ma se sa mo ola ko ko si el mariano a mai le mariano ma ko kilo yai a ver ko inga ya in makoloia se ki fa makoloia pe ingi me ke ua le fa sa ni se nga la ua Ola wina la nga la ke lenga le si fa fonga mai sa mo. Ola ko ngo mai. O mai fa le marianga. Le o sangi ko inga, sangi la ko mai ade ku me uma. Ia a mai le fa unga le fa ngi. Mo ko ele se fa sinonga na fa ia. O le nga fa ia le fa makalanga a loia ia ku sa lo fa unga loia fa singo ia. I lungo fa makalanga na va. Ali fa tena ma ko fa ngi ma ko mo limau. Te mai sa ngo ia ma ko e ki sendai e pui ele ma fu ngani sai ma ko kala ele se me pa pena na faia bo le al me vola mo ko na mai no fa ko inga o se te fe so le ni o fai mai ai ka ko sa ia ka ko kalia no la la wa ka la o le fa mo mo le me ma nga o mai o le sine o le mangingo ale mangingo al fa yunga ke lo po in ko copy fa yunga a ko fa ka le fa yunga mangingo o le o fa ma o ia la fokala I mo ko kala ma la fo o fa ma kala le unga ho le al Supreme Court le nga mai Supreme Court fa unga le fa msonga mo lunga e so li fa vai so ku la fo le men fai le nga ave ma kala le winga la fa mtala o le la o ave ngi le ku o ma le li ave ku le la fa msingo le fa unga fa msonga sa ngi e mo ele o fa ma ngia ele ai le fa salanga le fa salanga le se conviction le se conviction le fa salanga le se fa salanga le se conviction la oia ai la maningo fa le menga ai o uma fo iko kan o inga ka up le ko kan o inga ko fa msinonga im ka up o le wa manga ia fa msinonga ia ma lianga le sai poma ia ku langa la nga le ka dia fo ma o kinga le si ma o ko inga melenga fa ye fo le me fa pe o fa ma o inga fa ma au fa per ko ka kia ia akiro fa pe ngai o ka fa me o mai ia ne ka ko au ko so suersa ka ko kulo ile ku fa la fa sinonga ka fa le mele kinga loi ala la o ko fa ke ia ma ko ma ni tu no mai me ma ko fa o le ma ko fa lo lo pe le ka me ko pulpuli asa mo lunga ma to ka e ko ka un ya fi me o nga fa ku ala va nga po ia fa so e me se kamero la uringa fa o so me ka kai fa kau ia lauli o kau ia fieme o nga fa ko inga nga vaenga ia ko ma ia o ule nga o fa linga ma sai poma ya le ma wa o le u va ni u fa o so mai le kamale ale sui pale mia le ya e sa fa ni mia ale mai e sa u fa ta ma fa wai ko ai fa ia ka sanga le ai kau sa kau ia o nga ku nga ina lonka o fi mo nga fina o ia le nga uso me ku fai mengi ku mengi ia aku langa li ngi le ala nga we fa ni me le fa ni me ia le fa la makile ngo fo le ma kali ka ya ko fa fo la ku si le fia il kai ni ave ma kali ma o fo I ngai ma o fo I mele la ave ia
ia i suia le vaenga le langa le pe usu e mai kan fei faleanga o matangata mai se ile sikoinga wa fiwe se me modia wa mo kwa fiwe se me modia kul e pese me pio kasi fai pasu kausanga ele se me a karakangi a maka kwa le ile fai kausanga ia se ko ka ia ka o le ma o foi le wa avi kai fo kalai ma la uri maka ka mai al vaenga le ta fe ko na mele le su mai o le kulanga le ye ya le la avi ye ia si ka ai la ko ye al menga la honga sa ngongwa a ko fa fonga e fonga le faingi e mua o so mai le ha iruma fa ngano me okupu ko hai wa me ka ko ha iruma e ai ma se me fa pe ha okupu mai mele ale ni mangi pan mengi le ngi ka o fonga mo ina ko le forma mai o se fainga le faingi u pe o ya ma u ki kili e se fainga fa ki apolo petreo e fainga tio fainga fa tio ka puli fainga pio o ese le o me kangi mai le la o vakule malienga ese le mele o fai me ku ese le mele o fai me ku e mai makile foi mai ola mangingo mangingo ango sexual kula fa maunis ma sel kula fongu o se me ave sei ma kofi ma kaunga kule ma o le vang fai fai unga fong kalai o le vang fai wai langa lim fai nga ki la pe kai o fiwe vai se vai pang o kula fongo fai ese me fa pe ele ese me le o so me la wala le ya o le sika ko vai te yai ka ko vai yai po la wa vale la ka ki el fong kalai ya o ye fai el fai unga mi ko mai se singi ko i o fa su ko sanga o nga lue mo sa mo ole mo ya o ese lo ma ko lo for ko i le pa fo i mai na singa mai o ko fa fo i malusi ai le ai ma se ma ko nga anga ka e o si pa mia ke lo por la sanga lo fai mo sa mo i se nga lo nga ko mo sa mo i se nga lo nga ko mo ko ngi pa mai ngi ya ma ko mai fa ya la ko pisini mo ina le e ka ku le ko ngi ko inga le fa su ko sanga o afuma o kam fai sa mo o fiu se me pio ko le pon fai le me se me a un piu a me e fai le la ma ko su e o mala ko me pio i wa ma kan fai me wa ve ni ko kala ke 2 milion ai le ka pangi le aina le tenda inga le fai ko fu pe ma sangai a ko fa longo ai do fa fonga ai ngo uma ka do inga pisa ko pe o se kon kala ke fa le ba fa su va luafi ma ko kala ki la lima su luafi la mangingo o fai le pule e wai le fa te ka ave mo me kai le forage pule up to 50,000 o lima su luafi fai mo nga venga fa te fa nga yoi awole ele fa kalia ai me lunga ave ka pe ka ma ave fai le ngo mai pisa ile tu ko fa malolo el kingi le sai o fa pe so kanga ia la po le se tonga la po sai mo ma fa su va luafi le ka kango ai ale mero fai ngi la ko 2 miliona ave kampangia ka maki ngi le mu so ya la ko le se ka o fonga fai na fai le ka o fonga al fa kwanga ave e pule fai ka o fonga le sa ko menga fai ai fai ka o fonga ke le longa ava ku o tenga o kengi el ka pinga kal miska le mo ke ma wa kala ko sa rol miska ko fa ko ngur ka ngalu ave la lo le ka o fonga le ave la ko o fonga la ave sa le ai ngale le mele ya ke ko fa fonga mai la ia ko le fo me la ale mau fa mau ma ko ke lo ua ko ngi ne te pelo ia la o kia ma ko le ma ko la ua ko me fa mau winga me le ia ko ska usanga o mai ko ala ua ma kan fai me pi o fa pe ia pa ma lu fo i la ke lem ka o pe ko ngoi mo ina le anu skofsi ma lo fa tai tele lava i lau fionga le ali fai pule wa nino fo ile tali o le fesili ia ai o le foi e fesili ia tolu le sau tu sa umamanga ai o le tulanga le sa o fesili ia ua uma ona fa mana malama ile fionga ile professor ia Dr. Afualo Ananafi na saunoa foi ia Dr. Afualo ile tulanga le na e saunoa mai nei e le ai se me fa pena tonu le palemene tulanga fa pena mai fo wa le fa mai ia fesili mato pe mafai la una toto e ave i famasinonga nei le tulanga le e o le natali ia Afualo Ananafi
E mawhai lava o na toe o lea fo i vaenga. Pe a whai e mai stali e le tarwhia ngai, lau a whionga whai pule pe sawa. Ia, e ei maulianga ia, o criminal charges ia whai isi whai puli. Ala ko, e mawhai koe avi. Whai koe avi. E oi, whai koe avi. Whai koe avi koe whaaudu kangi. Le vinga la na, to le forma. Whawhekai lava, koe avi. E oi. Koe agi. Koe agi e le kua. Langa e o kau whaavalea le mineng whai. O le tau whaavalea. Mai si ma ko kako wa vai e wale ma ko ka si ave ma tali tai au. Ma ave ho ma kala ile ma ka sa ma ua fai ki nga ska ka complaint e sui le fai me mai si vai nga o la ko vai. Ona fa tali role tali le mai le sodu. Ale fo ala le si nga yo fai ma ua. Il kali le le sodu. Oi, ale o ma ko ka tenga inga o ma mengi. Ole le mea ki ngai ma ko loko. A me se ungi o lo ka lofa singi ko inga. Ioi. Ia, ka lofa singi ko inga. Ai ole mea kongo le mai e ka ma fai le lenga fai e kali e ko inga wale le. Ai ese le mele o fai. Mo ile le. Ese le mele fai. E mo a fai ole le ava le lako e kai. Wala o le ava. E po fai o la sa fai o sila fia le lako e kai. O ke ofo. O ke ofo ron whakanga inga o mengi fai. O ke mga ofo ron whakanga inga o mengi fai. E ko whaafonga mai. O ka ko ma ka lo. Ma me fa tengi. E lo kai te fo le rile. Le rile asu le asu ke ka el vanga. Ni ale ma asu pa ni ki ki fa asu pa ni le ka. O le rile. Ma ku. O le ke fa ma bonga. O kilo fa ma bonga ke fo le na solo ai solo ai. E si kama le la ka wa ma ko la fo ma yo. Le nga mo ri le ka fenga pio fenga palok. Ma ko le nga mo ri. Solo mai io nga molia sulu solo i se mako sui ka kalo mai ma lie longa loko e se filo inga alu sa va mai longa mai ku malo ya mo ko fai la nga ku ko sa la ule kongo el mako fogo ka kalo mai se mako sui lo foi avi ku ngi mia avi ko ke ole mo fai ska mo fa fe ke amar mo me fa pena ai ro mo ska me mako va ko fai el fai uma ka cerca la mako loia awale de ko isi e pa ua ia te kaiangi ia o fai ia o mango malo le lo fo sui nga la kauva le nga ko va le nga kala lang kangi yo ka kala lang kangi kai fam sinonga awo manga ave ko kangi senga pio nga me pio fa palok ano nga lang kala ole nga kupu ia le na kale ko le mako sui wa nga le ve ko le mako sui fa pengere ko fa tuli yo awa nga me fai mai e vai ka kai e mere fai le karango ko ka ka fa pengi fai me pio sa le sa no nga la o fionga le lai puli o le fo e tu si mai mo dio Andrew Fabia sa mata na noa ma to lupe ma confirm mai ai ele minsta sa ta ma fai lava na ia e tenda le ngaluenga ai wa o kengi ai nga ia e le kapeneta o te ofo ia le ala fa maonia mai fo i lau sau noanga la o fionga le minsta le ni fai po le ma wa ku lau ma wa fa mo le nu o ai sa lo fil sa lo tala no fa mo o le ko me ni mai ia mo dio o ilungo tato de tato Facebook ia sa mo lo ke mo ma fo ye le nga ka ngo ma tanga te ki nga ye kai ni nga fa ye le misa al miscale o po o semo ma miscale upi e fai ngole o mele o finga al miscale o soka inga tenga e ave ko o miscale ko sa tenga ko malo o longa ia finga le tenga le mele ku sa in fa va el malo le mele ave ko se engisko kasi mele so ko ave se me fa pe akiki le ko malo mal paolo campagna tenga fesa al fa pe ko na ku ava fenga ave tava pe se ko fai fa ole se fenga fia kasi ka fenga fia a ko ngala ise ku langa fa penga ava fenga ave sia mo companhia ko ia companhia ke le fa companhia lai ki ku sala ko fenga fia ise companhia ole vanga lu sa mo companhia sa mo voia le fenga ave la ko ka fonga e au ke ile ko ka ngo me ku ilal ai si ave sa ka me ki ile ai ga ni le o se mo ko fenga le ka fenga ai ke le fenga fenga Ja, en nu is het koffiezit.
O le tūlanga la lea wa adia li mai nei ma le whina leo te tau whaina vai whakua koa le tātou noanga la le pule. O le maanga o nei ta māmati nā mātua o le moto sa movinga le tua. Le ara nā e whawhetai lava, whawhetai fwoi le senga e nuu le mō lātou fisili. O lea wa adia i mai nei te toi fwoi e tua le whamatalanga i lau whiunga le hero. O le tūnanga lea na usu ia whinale ia wheme, whaalua na usu fia me ia por te mai tai palimia i o i sunga te te sile tu lepa. Le ala wa tūla i mai le tātou whaalongo i le tūlanga o tātia i nei. O mai nei ia whinale ia e le se sala ia a kiuti le ula tātou loa. A le lawa e sen mea fau le usau nei. Le lau sau nei, le utusi mai o le a whinale o le sui palimia. O le mena le tau vatu se fisili la le pule. O le mea tonu ale o whai e le whionga te mai tai palimia, pe ua wha see. Pe ua wha see o tau, wha see le whionga te sile tu lepa. Pe ua ole ngia. Wa lena le i nei, o lena te tau mafau fau whina le. Pe leo hanga waa loa, o le ave lo te mai tai palimia, ua ole ngia le whianga inga na whai. Mata lia melea, o le a whina le, o le whianga inga le tatana noa, le pe me whina le tatou o so lau pulenga, le wha pe le wheswha misinonga. Le alaua maua le auta singa, le alaua ana mai tai nei, le ua ave. Tusa la, le ua ave, le ua mai le unga whamsinonga, ua whai e le whamsinonga, whai pe sei unga, e ui ana le wheswha misinonga, a le ua pesi lunga tatanuanga ma whalenga, o le marianga la le alaua i nei, alaua e mai fule ata, le ua koe ka milo mai kua. Loko e ka milo mai kua i le vaenga lea. E anga waalanga ave fia me, waka kawanga ave. O ia lea ua moli mau pelo i le tūlanga lea le pule. Ia, o le tūlanga nā le ma ke kilo mai vaenga ia ko le fua. Maua maa ua mai oe, se tu se whenga o le gia ngine. Iyo e. O le whango moanga nā. Iyo e. Halo, whae so le nge ka ngaka so le mo, o le makua ki apoloa. Mea ke ngofu whakea e runga mo moe le lengi ka. Ai ke vai o rua iai ma whakong Samoa. Le wa over kausanga o i kongo le ama se mea ki nga e kasi o maia. Mo ine le ma se mea. Ai ma se mea le o su solo su akule mea su angile mea su angile mea ka ofi ngile ki nga ka ofi ngile ki nga. Ai ma se mea o whaia. Ai o sa fa afi fa mai tele ka fioki. Ai ese me i e fai. Ese mi e alu i loka mahu fa. E ka mo fai e whako i lalo, la ua awe le malo, ko ingo inga le malo e fai. Ai ka mo fai e so ese mea, fai leanga i singi ko ingo. E mea e oso e lunga lo koko ma lo lefi e fia, e ngika haka. Ai ka eva ai ngika haka, se la si sila mele ku, ngika haka. Se ua hilo vea, i lako amio. Yo e. E li fai o fai o ke amio kong. Aka haka ngi, se ua hilo vea i lako amio. Ai leo me ka mo fai mai fai singi ko inga. Yes, i fala si kako e ku ava, sa kala hole, o mele o kele ma ko ka alo le. Ele ka alo le mai. Wa ka huelanga ma ko vai ku langa si. I ka alo ka alo mai. I ka alo ko ka alo mai. Ya le. Pe yo le ku langa nga le vai liu le ke fside kwai. Onga o lea ua makua ia ka ngia male o le nia inga o le whenga inga. Male malienga sa whai, makua ia ka ngia mai i. Onga ua lea ua kei woso mai fuar sui palimia. Aire iai kongo le malienga. Ele iai kongo le malienga. A le ua oso mai e kukongu i longo vinga la o le ua ke e la kou le unga whamsingonga. Nā rie. Yo e pe aku ko me sa. E kasi nga me o sa ko le fo. Ala ma ngingo ali unga famsinong. Ako ingo ko fai kau i fai unga famsinong e kula mo mo. Ai ma ngingo e ui lea. E o ama i famsinong ale marianga. O mai o i le ko ngingo nim ka o se famsinong. Ai ma ngingo. Ka ki e lo i. O le fele ko ma nga i rum. E se fa ma ngingo me ari melea mangkuar kemi lenga ave ye le fiunga fun kalaya ko fo fa fisi le wori i o lo ma le le o le king lenga ave ai lenga mangingo me ade unga fam singonga ne ko sa me le wori i le ana wa sa le unga fam singonga ku langa le e fa ka kau i lo kalenga le pule ma le fiunga ke si le tu le epa le ua ke i wo so ma i pa beni ala u fai unga le finga le o longo vinga wa ke le unga fam singonga.
Ia ko wala ia le me hole le man tu fo ele ro ese fam sino ese palmine. Ai pe hole me hole le nga ma mo li ai la uli ko palmingi kan tem tok palm. I kau fa se ma kau fa vale palmingi. Le nga mo li fa ma ni e ko palmingi. Fa ma ni e kala pelo. Fa ma ni le ko e fa sala ko lu masinga. Ele ko ngia. Wa be ko miki fa ma ni a ko ale ya man tu la ele mfai langa maloke me fa misinongo langa le o maloke ko il palmingi ele fa te funga mako ki ngolo o pero mai mako le ai fu ke fa misinongo le ai na uma mai nga kele fa sa nga le so le ke man ko i kai kala a ia nga ni ali fa te nga o kasi e ka ki lo i o ko e fa ma halo uma ia ai le so mo ya ki ya la le la ufa kau piko mai luma le ile a su la ko su kai i ngei mea wa mai ai le ko nga il ko fa mal moi o ki ofo le ofo ni mea u fai ngi il mea le mo kwa nga fa ngo e ai mo ki fa ki i fo wa ma ko ka ngo fo mo ki fa ka i la nga a ko mai ko wa pio o mea le la fa e o mangi pa ingo mea le la fa mangi o le ana wa nga i do vanga le fong fikalai ka pa o ngor kulanga le se malu se anga fam singonga se ya pa nga ye le fi aya ya pa nga ye le si la al mena le fi de tunde o le ana wa nga i la to yo fong fikalai ya ale ai mangingo le o wa fa vinanga finale pule o mea umanei e kau ave ese le mafofo kangaka i kangaka i o mani liu koviki. O se ai kia o ngai kangaka, o se ai kia kamawhai e ka i aku mafofo kangaka. Au le ena le mea le se mea. O le maka kau sa ua mai le whanga whikalai pe awha pe se mea li ruru e kemi whai le whongo. A le la kolo nge i, onga le a, onga le wale no plea me la whai koviki le ngai. O le mea le ka kau ngawhai. Wa ka kau no le a maro le maro whakape. Wale se ai kia, wale se meo kokoe. O le la oso o le ngia, le la o le ngia le kungu o le ale me lao. Ma fa le anga fu le sunga le fionga kai sile to le epa, o le ale menga fe sunga to le epa. O le tia meo le malo nga. O le kunanga nga pe le fa un me nem ka upu. Langa ele longo maria na ku fa makalanga e fai lungo le o fa fonga le malo le kungu. A me se ma ko ye e ngau so o le me kongu o le me saanga. E kari ye, o le va mai o le mele o le kakai e se ingo mafawhau le kungu. A le ke le whare kongu le kupu ia sa mor kemi o le kaunga ka so fuanga o le leai ni mea rofa e kufa i kangaka a le maua mai whawa maunga pe fia kangaka o maariu ko viki. Ia le sau, le ke sau ngoa mai o le kaumake nga o se lau, a le sau ngasfuru iwa. E whenga sfuru iwa le whaafonga anga le kungu. O makua o le ngia le kungu. O le mo ka kau fai o le la whakarekari uma whai mai o whai unga o le whakarai a o le maka whakarekari o whai unga o le ao maru le maru Ioi, se ka vai la po fe whai unga e sa e mangui e sa mo ia e mongi a e bo i ma ko foi kilo sole bo kale la va foi mo sa o mo ko ese le mere o ia ese le ko na mere o ia ia sa o le o ki fa loika ho final o ma ko nga ba vai o le o mai ko fiki fa ma i mar ku langa le o ia a le pi fa i me e ve se ba ho fo tant a ngai sa o la option io fa o mi fo nge me bu fio ia ele ese kadi el fongo fekalai ele ese kadi el fongo fekalai nga o le fa ti le ia kwa ti le ko le si mese o ko fam kananga fam le pule o le kulanga le o le kalanga o ka ko pa ke ki por fam kalinga ko pa ke ki por le masangi e masangi na fa men ma fa sai na masangi ku le vai so buli buli o be por le sulu viva por las cos food por sko kasi o fa ka ki le mo do vas aro sa ngel fa mo e mo fai de paroka fu mo fa paroka le ki ai le fai le ia e kala ko o longa winga pe foringa mai le wo fai la ko kala inga vinga le pule ya sa ngi mai le la kun milio longa winga pe wa maka ngalu kala inga vinga le ai mangai paroka fa mai mani di ale e mua ka o me kanga ka po ese milio Kaya ilo ye pala fa minanga no fionga de le hero pokolan.
ole bo kala kupe ka we sa o ka for singi ya me fa mo me ya so mo me ka for si ai on ka quiero le fa ka no inga ko mi kupe le ma o mo ko inga e on ko mai lo li po ki manel palmengi la so lo dua por va ser un coro yung se fa ka no inga ro pa sia ya al mela nga le ko pungil milion ale e lo po so la ko la ngai wa ke ni lu sera wa fe lo po o fe mo wo ye awa o leo e singila ma ko leo po ko avingile ma ko kali verso ngi verso kengi ila ko kusira mai oka le kusi sole na ko ke ofo pe ala fa kon kam kamiki o jode e o po mo so ko per kusi ko la fo a fe mo ko per kusi a fe le mon pe na la fo se ko fa ka wai e se fa punga le nga mai kusi le nga mai ma na ko ma lo le chapipi ma kele ko malo wa so kai mai a fer finga wa kala awole ya mai man portiki ko mo pura nga malo rin fai puli o fe ko portiki awole ya mai ne ari fai puli ale o fa po mai ma kele ko ma nga me pe finga ele sa se mai foi pe fa ka ko fa rin fai puli nga mi yo pe a fai ni mi yo mo ko ale ya la wa bin ma ko ka no kele kari inga fa ko le wa fa ko me miska ele kari inga ma ko ele kai o iso ko malu ka fo ya ko asui e ngo sai se ko me se kari ma ko kusile ka o iso ko malu wala mpa ele ise ko file mo da ko mo me lo fai mai a le me pi ko silinga le anga ole ese fengo ma ko ese fengo la ko sui e fa ko mai ma ko sui ke fongo le fas fai la kusi le fas ko o isu le fas ko fiku fasa ko valu fasa ko fiku ma ko pe ko fiku e ko na ko ai o pa o kumalola al fas ele ye chapi pie se ko fa fo mai mele ku se ko fa ka no fa vai malo sa mo ele malo lo fenga malo o me malo ele se me se van fa fai ma a fai fa pe ma fai o me ala ku ele fai fa pe a sa o le cha vitire karia o se lo ngai fa so karia ele ya se me pe na ku pu ka fa vai la ku ni ma le sini ke lo ma ku malo nge po ele ni fa no ai au ma mo ku le pe ling ma pa no ele ni fa yo ma le sini e ke lu fa pe ka lo ka o un pa lo ka sia ele fa pe na ma o mo ku ki na ai ku malo primero ku le mai la bo ave ma ku ini miska ma ko fa kali pola san kali mai on ka ko ka ngoile di kulang o mengi ma ngia kera nga o le sila mea finga le wa finga le o le lava e finga le kele o ma ko fa so le dungo le finga le dungo ma ko sa mo vinga le ko o le fa me isi wa be se ia le power le au le malo a lo ke ka ko wa uya o la ke le power le au le malo o le ala so o kwarka ko mu I ku langa o makuare fea lava I ala fa ke mukalas le ala ka mu mai ai mese lava ka ko viki le a fa ma ngia wo o lunga le lua se lau pe fa pe sau vai aso le fa pe lua se lau ni kanga ka mare ni ko viki a sau fa su nami ko se lau fa se lau o la ko nga me le wa o ke lo e kia uia wa ka kau le al malo ya o nga kilo ko yo o le lava e ka ki vai o le da fa ka ni le ku o fai un wat fun kalai a le mak fa ka ni fai un le al malo ia ko le fo o le kulanga o kulanga ngale me le im ka kilo ia kulanga le wingi il fa ngo ngale le kele me ka o ko avi la ko malos ma fa ha fu ma ko a ese le mele ki kilo ma so em fa ia pe on ko ke lo bo si le fia no ko fa fonga las fa le le fa ele le wa ave tangi ale ho sa ave malo yesidi fa sanga malo ia ele ave senga fa sol kula fongo ia ma ka singa me kele le wingi wa le fa kali mai lo yesidi wa lo fa ma ngi me le mo dia ngi lo yesidi ele se me se lo yesidi fa le se me le la o mo dia ele malo lo ave kan ko sanga malo o val milion ma o kar kong e fa penga fo e kangi le
fofua mai ai fela ku se fongo kasi nga kangi le la ai le fofua la farongo la fula fai kangi le ai le sa fa uru le fo malo inga le melenga ko ai fa malo si le hard drive le computer o me ia ko le fo ko lo fa fo mai nga o fa masinonga mai le oda ora fa to nunga a veces me fa pe o ku ave fa malo si mai a veces me sko mo le ku po se me fa pe con o sa mo ka ngo wola ni sa mo mo fe nga luenga le malo ma ko ese le mele o yese nga malo le mai para pola ave ku la fongo me e ka mo le wa mo le ka nga la pa ve sa malo si mai mengi ele ku sai mal tu la fongo ka lo fa ese ku la ngale wo yai ka lo fa ka ko ku kalofa ya kai ka wisi ke kilo ya ho le o ka kalgo nginya kama ai ya o ka nga kai kwala nga kai la swale le ola skor sule o la se doi volas mo mure masing e ko inga e ti o ka vale ho passe taxi ma passe o como mumu la fai passe ma la fai taxi va ko ya ma ya mai sole e mangi foi o mai ya ma ya kai me ta pipi mo ko kai ma ko ka usanga ko le ko nia le sengi passe ma taxi ka vale e ko nia we o fa mai ya le vai le o le masino o le le fe ai taxi passe ale ko nia le ko nia ko mumu ka ko ia na ia ko fu le o ko isa ka yen ko mumu fa ka yo i fa la vai me ma le ai le ma ko e se ka ia un pa ki nga inga ma ko ni kai ko la nga le voi ko fa mangi ngoma lo ngo winga la dua sala wafe e le vo sembe de me le bor wan ko le pa o man video nga dua sala wafe ale ai e o ma ka mingi o bo fe wali ko fa nga me ele ro fe wali wala ngai o le la o ni ma ko miki ma ko foi ko miki e ale ko ken so me ko miki o so e ma sui ia fa sa la usoro le wale ke la ko le fa ro ko fia la ko ka ye alo ko pe e o le la po fe wo ye le ale la wa ma ka me no la ko se pe le o le se ko so akule mako moi ya si mo fisi dia vanga dia o mena le fa tu ai va mangi o le ku man mak va se ngai e fisi dia ke le pule do se lau va ya la va di mai le fiong le tato hero ya o le ropo fe wo o yai o lai yai ale ropo fe wo o yai mo sa ropo ki ngai o sa la fai ko ki mai ale ka si ki me skalia sa mo fu nga lu ala fa ko mo ko le van fa ko la tal nga me so ko wiki be ko ngio ba kai mo ngai kai mi ku la fa nga ngai neses ngai kama mo kai ka usi mai le ko mo mele ko ki la ko ku la ya ayo si dia ko ai ave fa mo nga me mo ko le fi la ngai lo yo ka ko lo ai nga fo nga fa neses ma mo ko mo o la me ko la le ko ye me ke so wan ko fa sa la me kai pan ning le se kawi le kan fe nga ya la mo fo fa le sa lo ko mo fa ma la mo fo nga ka ngi fa le mai ta o ma le po ka usi mai ma pui le tonu ai le avela ko ngi le ngai ta ai me le ye e fo so oni milion ale fo me kai la ko le wo ku la nga finka pa ave fa so ngi ka e pisingisi ma la fa pasi fa taxi ma la pisingisi nga sa fa ile cha pipi so ngi ka ya fa pisingisi so ngi me o ka la bo miel so ngi tenga le ko ni me ma ta ma venga ye ele ngi ne fa penga o fa ye o me le so e fōringa mai o le whainga mālo, le pe fōringa mai sidi, le whainga mālo o le pako moa, le tu. Wai, e le whainga mālo o le pako moa, sa kako whaalonga o kau kala mai pala mia ngā kebi. Ia, e wira mga kui aku, ala e kau kala mai msaunga man pala mia. Ia, le whainga mālo ngā lea ngā makwai pa ua ia sa moi dara. E whio loro ra whainga mālo ngā, i le whainga mālo le ke whio e whakarikarika ko kamai kai pala mia, ai oso mai, alu o le mea konga le o ke loa au langa whaila o kala lau mafau i ka ngaka nge whaia whasalaunga whaia whasalaunga kau whaalianga vo se e le aku ia le meranga ke fie ke le pe ai maliu mai la le pule nunga ka kopo kalambe
Ioi, e whaasao kwa ia malama whaafai ngofi. O le kulanga le mo nge, lau kaku o le wafu. O le foi wafai mei kala akele o kuskusinga la o media a kako. Ngai le wafu se mea o le ao o i kako pang whaape ka ungu le wafu le anga fuafua inga le HRPP. Ma i le, o le wafu, i le vaaya ko mako nge. O le nahe mei e le amia Amerika, i kukuila kurawa. E le ai se vaakau e fio le vale mei sau kongo Samoa. Le peise kako le United States. A o whao punga i whai mai o le a kumu i vaakau a saina. So le, e mwhai sa ngoa me e whikanai kunanga le wha mole lau whia. Ia ko le fua. Ia ko le fua. Kalo whai. Kalo whai wa le mele le kasele me wa wau e ke mako alofa si makaikai. Mako oe le me a koa le ngasau ingi whenga malongi kong o kala pepelo. Kala kau whaas balea. Sa o le le. Le ai ma se me feo ia. Feo ia fa ngua no fa kausenga. Le ai se me. Fea kupe fa menga ai le chapipi. Fea kupe mai fale fa kau kula e pe fea ma fea. Le ai ma se me. Le nga pisa ngi fo le waf. Ale ala nga kaila out. Wala kiki le waf le mkau. Ai se la ko kana fa ke nka fa ko. Le mo fa ko le ma fo anga le nga fa le waf le. Mo le nga ile mo la kinga ngo samo. Mal kula nga. Awa ese kala. Le lo ko lo ko na nga fa. Lo ko ma nga fa. Ioi. Era fa longa ia. Ioi. Le le tsenga o fia. Le lau kau o e kau su e mai avang kau o le tau tua e kau whai se ai kia. Na. O le mea konguanga, langoa, o le kai whakakarunga inga le whiunga professor afuaro. O leo ke wai koe, o ke loa o ma mei e kam whai le whase whai. Ia, lea la leo kako kalangoa le amang kau, o lea lau ka kia le amang kau ma fuafua le whiunga kai siri. E le lei mo Samoa, ai Michelle Kemirkovicki, ke mi ngai le lei ai, ke mi lea leo sau le kupe wai ai, o ma me uma. Ia, koe fo'i le amang kau lea o le kako se lau varspu milionga ka la. Lea ua ke ia ua e mai fodaka o lea la ko kongi ka ko malo o lea no ke fai ku ngeia la le pule la langa ki nga mo fango ngoa o le kala ia le la ku vai mai anga fa pe o le melenga fai le HRPP ma le fiona ke se ku le pa le wafu le o le a mai mangwawa a singa o le a mai ia singa se mole ole se tama mole Samoa o Amerika Samoa ko tiki lava Amerika a ko le ko kongu ya ka ko fa mole e fa fi kalangi o feme me va kaua a sainga e fa o feme e mai se fa mole la mole me ho ile kupungi le po tiki le ngi na ko mai e so New Zealand Amerika ma Australia ko ya ko Australia le vivesi singa Solomon nga fa ila mai singa fa ile military base Solomon ni fa pena ole okay wala nga fu ai pule Solomon ai hale fa ni Solomon ile la nga mai kam fa se me wala me nga le ku wala me ku puni ele o singa ma le wa wala me nga le ama ko pe ma ko ele ma o singa fa se wa o ka ko nga ma fa le wa o ka ko o mo la kinga ingo Samoa kinga ingo Samoa le la ko mo ko kilo esa o men kam fa ko o le ofi kai a me se la mo transshipment tu nga e ki sa ngoi e kai ni ya o ka ko wa fu le mo ko ke le nga lo ke le ko pe mo sa ni wa o le ofi le wa fu le kai a o mo mi le wa fu le ke le mo sa o la ngo finga ka fe ku ye fan ka fe ni si va ni si ke mo ko vik mo fit al kai mi la ngi ya lu ka ko dunga pa fa pe o le o se ka ko fo na hai lu o le va ko fu nga ka ko malo mo ki nga le ai fa mai senga le ka o me fu senga i mai na ko va ka o ma ko ele ku pu nga me ese ele manga o senga va se wa o ka ko nga ma fa le wa nga ya ki nga er ka ko ira o mai ni o le po ame o ki nga ala fa ala nga me fa la o fa mai wala ki le wa le kai ale nga ko fa ko fa le wa ai mo se fa asa me ku ya o mai ki do e ka mo fa foi ese ma ho fa un ka fa le nga ma le ma mai ese ma la ko mo malo ma ki do ye e ke le o ki na le ka po ye le ka pi fa mo le o le foi le o ma ko malo lo se i fo ki do fa i fo ai ma e ka ha ile ko le se senga ma ku la ma le wo
Se fa sa o mai me le pule, fa sa o mai me le. O le sa ngola uli fa mai, o le fa le anga. Ana o ke ma fa fa aku. O le ke mi muni a makarangoa ma le fong ke sile tule, por ke mi muni anga. Ana na ve sa o le fa le anga. Longa vinga. O se makua I kala finga de se I aro lofa ko ile ku ngai. E le se so fa le anga ia. O le karangoa I isu ia nga kupu. O le fanga mako karangoa le mele nga le fa ese kala kupe le al finga ngai kanga ko le o le fast le o I akila. Le sa ka karangoa I fu. E no se fa le anga o ngai. O le ka karangoa I a fa ia sa wa. Ole wingo la ko me e fa me su ko le pa mako. Ole wingo. Ya me nga la ole au nga ko nga la ko campaign nga ro fa le nga ko le pa mo le cha pipi. Mo ile de. Ole au nga ko nga mi nga fa. Na. A ma ko ele fa o la mana tu e fa le nga mai ma ko ma kai ka ma ko le kalia. O ma ko pa wan me le fa kali. Ka ma malama. Kali kelo me se le ben ku fa ka ko me se fa. Ma nga me pi o fa. Ele me fa nga ko uai. Ele me fa nga ko uai le ma ko. Wal me nga le pi wo lili ya ma o maskoin. Ave ese ma o waranga mo kila nga o marunga me nga ma malama le ai ko le fo. Ma ke na malama le ya ki ma vai vangi oi. E ka kaunga aki ro vai wa o le hero o pokalame. Ya le fio. Ana fio ngare kai. Or kai sili. Or kai sili. Awa o kai sili e mua I duma. E sau e a mele ngai ka ko mai kai pole bia. Sorry. Ko na ngonga I nga la ka fango e le nga ka fango e lunga fula ka masiasi. I le kulanga le ke mai fa so longa pale bia sango. E mena ke fa pe kwai. E sili aku le fa nga malo pa ko mo fa nga malo do ngai. Ava fo. Ai mas. E mongi au e mas sen taimin nei. Ole e ngau le tunu. E ko fa mi sang fa malo siau sang fa ma fa pananga. Ai ai no mali. Ka ai kwa le ai ese me so fa. Eu vai telefone, eu ma ko vi el phone fa ngi. Ena fa le son ke ngi ko fa phone, vai mai ke ni ku esko ngai lunga. Fa kai ngai au wa fan line ska ka ronga ru. Ave fa mal se ole tunu. Wal me ga fer ka. Ya ku ko wangele mu. Ya ole mai. Ole mali o ma fa ko ingar ka. Ia me ka ka fa pe mai ia fa ka fa fo le fiong ka ku ngai ole ko kali mai fo o le na mai ia me te va mo fo ai ka ia ko ia se a le mesini ole nga ko ke fa fo mai mo ko mo ko mata mai ia me se ngi vai ka ule le mo ko ku lang o fenga malo me ia ai skulang fa ngo na ia nga halu fo le ke mi se ngi me ka mo fa ia ma u ma sko ai me se singi ko inga wa hafu lang ko ya sa mo ale ngi ka mo fai e so se me singa me fa le ngai wa uma mau me fa le ngai ku le pa ale o me ko su e ku ele me singi apa ka singa ave ku le pa e se me se ka singa ave ku le pa ola ko ka lo fai fa le fu alang mai ba ka me ba la ko me fai Anga o se fast ke le ke ko ka ko I la ko kai mala ko miska or wa sifio ka la pe ia or ko langa ia ke o fa o ngai kanga ka ia e fa no makari ko ia fa mai e le si suinga sa no po kala ma ko mai se telefone o le o sa yo le ka fa sa le fa sa ko pio longa vinga o le ka fa sa e la ko Yo, vole sa. Ya fa sa. Pa me fa sa me a ver con cara que 2 milhões ele cau fo. Esse aí nges cokas. E me cau fa sa nga me cau me pio. Yo. Na eu como fa sa ola ko pio. Ai ma ko sili boni ya fa ma boni ale. Se ko fa na ma me le vai liu le da ma fa no ngo ko ma spaia ko fo. Se la va sur milhões ale va o le ko langa va ye ke mingai. La ko ngi ka ko le se lau ve no pa le nga fa ye fo ki finga fia ka mau ku ai fo le sunga ya olo
Se ko min skale ke fa ku la le pulia o ke mi e sa ka ka wa lo fa ya pe fo dinga mai a le wa sa ge o le makwa we sa we me le min skale so le fa pu ga le fa mai ele ku se ba le le la va le a fa fer se la va sumudo a mai na u fa mo mo ku pe ko nge le ko ngu pe fa pe ku la nga se sa mo pe fa ole ha ka ya o si ku langa le ko le fo a ko la mo se ka ni mo ku da so ia le a ko fa ska ko su nga langa o mo ko nga ka o mo ko le ko pi sa i vale io o mo ko le ko pi sa i vale ole la wa le fa long interview da nga le ni sila ko mai o vale le se ole me na le fu e ma ko wa ka ku sa o company ti fai ma ci fa sa o me se le fai ni la fa fa me ya avevan wat ka fa la so pelle se le van wat va le la ke le vale fa fa me le se fa vale le me Europa ele me mau ma le me mau o ko ale se fa vale le fa le le ma le se me mo vale le kwa o ko sa ma ko wal vale o ke le vale le ni ko se fa ko sa ya ole me ngar ko la ngale ya ale la se ka ko vale la o mercado kupe mai ole ko fa ma susu en wa kala ka mai den fa me ma ko la ave van wat ale ko ma ko la pe ya ole ave van wat olo no vinga e o ko ngi sala ku pe le ke le nga nga ka mo fa ye har ke mi ngi le o pa se le o ngi si le man o e ka lu fa ye le me la o e ka ko ai ola ma ye si ni de la ka ko kala mo e mo va se ko ya anu ko ka self si le nu le mo le pule le ye no se fesiri la fionga ile fai pule ya a o le wo fiu e tau su e ia le komenia a faka o le komenia faka is e lau pisene le langolango a le HRPP supporters ia o tau te o e finau na ia te e atu ia mea pepelo vaenga lea e mana ia lea mai ngau le fisiria whaka ia alanga wo ke o whaia spisi te le mea ia o le langona se lau pasene langolango mo o tau ia ma le vaenga le muri lalo ko ke koe o loe ave ese ngā marienga ngā whai e koe e whai whamasingonga e ma fai na fai na menga le pule se ko ya ese la wa makaria le media e le fai fam simonga makaria e fai fam simonga le pule le la nga ye foi cases a pinga le mako ainga le sa finga winga foi i meia sa fai kalanga ma marienga ia o nga fa pe parola ia le o fai ma fai unga ia se marienga nga fai la ka ke ma na mai e le fai fam simonga no ngo winga na sia kana ka mai pe mele sa no mai ai nu ia ai me se fo ina ma fasenga ai nu e fa maka ma fainga koe avis kausanga koe fa ka tia ese le marienga dia ai koe ka ko wo ala e koe su el awal paper le rule of law ia fa kai ko le fo mai nu a fa la le ma tal not si ka ko va ai po la sa kali mai e fo ka la so lu i ma me ku ai ele ko yesa nga ngo o ka ko ni ko nga me ma fa ka fi ai ele be nan ka fi ka ko le me ka on fa pe a fa o le ona inga o le alo ia la ko ele va fa ka mali ele va fa matai ma le va fa kai ngale ma ia le me fa me ngale ma ko o fo pa le fa ele ai ka le ngo fo ka ko le fo ma ngo ele ma fa ka ko fo i mengi langa u fa valea ta tu mo ele ia o le ngia o le ngia langa fa vai se manatu a finale o le wa sau le fai unga famsi e le se sala le sunga ya le taitai sila tu e pa mala u talenga hero o le ala e ku nunga fama fama a koe ave kua e koe ave famsi ngonga le awa mau ki ngoa e ki lia mai o nunga famsi ngonga ala waenga la dia se ka wha longa pula sila koe unga ia o ma ko fo i ngi mea ko le forma inu o le wa le mea sko inga mai ka ki ro ko su e sa kalo fai ala ko ai ka ko ro le ia la au le kala hule anga bang le la au da fa
Kwa le fau ngi fa te kau e ka ko. Ai ka ko ai la po ila kau e mi. Io. Le mo ila kalanga. Pe foringa mai nga fa fa ka mi ka wai fo ka lai. Pe ar ku la ga le o fe ngi me wa ke wa la fu ko inga fo ka lai. Ele ai a sa sala fo ka lai la ke wa la fu fo ya ngi me o mga fe fa msingonga. Pe foringa e fa fa mai e singa mangu I ka we singa mangu di si piko. Se fa bole ia se mo manam lama sa mo portik. O le ai lau fionga I te le I wha mawai mai. Ia le toi wha manatu mai e whaka. Ia sau noa ngatu la epa. Na o sau pale mene leise mea. Toi adu ese fo I leise mea. Ia mo I lau whakakai. Ia ole mea ku wa mo ku wa ole gia ka. Te kala te lo fai ni. Ole ko fai so se mea. Fa mali ka ko lang I fa. O ka mo fai so se me fa mali ka lang I fa fo kala pelo I fa. Wa ne ton wa na le ma fo ina ba tu fisi. Fa longo ko le wal ma longi, fa longo ka ke fa. Ai fa ni ko mo fai. Alo fai ni we ja ko. Au ka ngaka fe nei fa fo le pule wo ngale wo vai lupe au sa no. O ka ngaka fe fa fo mo kwa sen pingi au kala pelo. Lo nga usa nge kana pelo kanu aku ya kana pelo ya mau e docking pelo. Ala pula pingi kiri singa ngo fa. Ole menga ya usa nge kana pelo mite aku disi kana pelo yang mau e docking pelo. Ai fa nga mai ai roa ia princess pelo. Pe o kako kana ngoa le fa fonga male tunu se wa como ia ngai ka fa sala lau I kala pepelo mo I kala pepelo ngai ka ale me piko sili nga fa ku vangelo fo ko le fo na vali I usila o fia le mele fa kala ngoa bengal fas wa fo u fa fanga ka kala pepelo ale ma se vango fa fa ai lo fa maungi o ta fa ele vala o mai ma ko va ko se ma ko kala mo ko fe vala o mai ma to ni ke o lo ka kala pepelo le fa ai fa fetai a te oso wa kai ko le forma ya me se ia ki mon ko mai la to fo lo vala o mai ka ku e ba ko se ma ko kala on fa se le o ko le me ko fa e ka fa fo a o mo ko wa mo ho ke le fa ki o ngai stanga te lo a sina o le me le ga mo ko fu le ko kele ba vala o mai ma ko o me ia fa te o fa ka fa ngoi se ngam fa ko e se ka fa ele a cosa mais assim com essa mãe esse é nele em cada parte na mako foi olha essa olha mu pa ko sa mo isso vai o que fa longa o fola le fion te siri mar ko van fa fai ni milion ai ko fai kangaka ale o mako fa no longo le sunga ya la uli o fola ia le milion o se mako a pelo na kai pelo wa ole mele wa le mea ngare se ki ngai ka ngi sa vai ma ku le kala le la kufa ko milion ai ko li la kufa ai non ku ale ma fa ma ko fa ma manga ku pe kufa le ku fa fu le ma lo le pipi kan ko le mai ko ka e o vale lima su milion e se lau milion e ka usanga le kufa fu ai ko ka le vinga kala le me o le le so le fiki pension ga ma ku o ai fu ka ma ku fa le mai se o ai fu e va ai fu fa tingi ko ki nga ko ma ka miki uma ka su lima ka usanga ka fu vai me uma ka pinga o me o nga fu ka miki ka urunga le o nga fu ka miki mo samo o me nga le halu ku pe yaki ha e nga ala le ku fa ku ala fa pinga ko kongi uma na lo mengi kongi uma na lo mengi ai mai fola ngi me va ku lima ka fa me nga se ki ka ai fa pe va ku sa o lima ai o mai ko me le va ku lima e ka sa nga me pola ka le la ki nga fa ku ba o ese fa ka ese ka ele la mo me fa mengi e nga le usa ngi o mo ko ese man me ka ngoi mo se fa no me solo a so ki nga ai fa mai ai tai do fa mana fa mai tai de mai se fia me
fie me se nganga ia wa le ai so leo o le solo ga o le solo ga so kingaro fai me tai do fa manga lungo le mato senga yo o le fa fika o ke le ala le o i su ya ko le fo i so o mo ka inga le ngi yo o le lo e ka ka po ya fa lo ye yo o e ale fai e fa lo mai de ku mo de mai nganga mai de mo le ku ma sa ngo mai ma ka mai de sa lo ma ku o ai ala fa lo ke ma ku se ke me fa lo ke ai ale menga nanga ki na de ku yo o le fa lo me ne fai ni de fi mo ke mai ka palmia o le sa ngo mai lu mo de ku po le me de ku pu de ku o le ma ni liu ka ka ko viki me kongo ngai fa kai ko ana le pule pe ai sa gei e sa fanga ko ese leon moto sa bovi inga e fa o ko ka ko pale mia a fio mai makala mai au o o pale mia o sa mo e ke sa mo me le kungu a wale ai ni kupe kufo le kungu na sa mo me le wale ai ni kupe e mama na ma fia ka ngaka yo a fa fo i wo finga le wati le ya ni poki o pale mai sa pe fa me se kala e moni mau fa mkalanga le telefo e ko kongo pale mengi o ke mia ka kala i pale meni aku ngi fafo me sa skari e mua san pale mia fa me se kala ku langa lo ku fu ko viki ka ko sole ale ai kai si ese technology no nge mea ya fa kai ngai ko ke si le fia ku langa nga le ai mai sa o ke le ngai amaku ele mo ko ale lo pola kai me se sko inga e ya ko le ko kala me fa kasi vai aso kasi vai aso si ka kai ku langa o mea kupu ole kupu fufuanga malo fakakia ele me fai na misse me ka e ko inga e o farkai me misela le ko inga ka ko misela ele mai sa o fa ngo mela makala ngo me dunga halu ko na fa mai asika ka miki ko langa mo ko ai ko ele le me ko for ko inga o ko le o ka fa ku ira ko fa ale me fai ali poki mare ele nga fai ali poki mare ma ko anga mo ko langa o mai makala ngo me ko inga i lu me ya le la wingi o le wonga ngo me lo ka kamali di ni o me fenkanga wa le o le ma se ko fa sa mo wa le ngam to fa ya kalal asko inga le vai fal mali ma le mo ko mo ma wa ile ke lo ka kamali di ale mo ko nga la va ma le fa sa o mai e fa ka lo fa ngai ma ko le fa ki le nga ko ma ko o ko fa o ma ri ko o ma ko ngu ya le fu le fa ngi hu al ma le aso ni le aso nan ke ngi ko ru nga ka kamako ngi ka mai o mangu ele ke ngu ele o misi ke lo mali ngi ya ai wile ya ko le fo ka ko ko ke lenga ko kale o le ka ko ka po ele ko man ka ko po kala me se i ba ko fa si me le fa me mo le le o le fa mai ta wa i le ati mai i New Zealand la to fa no New Zealand wa ka pe da ko le ki o fa no o Iraq ma fiki o le vinga no fa kalanga finga le nanga e ma sangel mauto sa movi no le tuan tau tala tu fa per ma malu le tunu i kusa i kulanga i o pandemia ma kuro fa penga so le o le meka ke ofu ai e mangiki ka kingo i kala media fainga ya kure e pa manga fa e mangiki o ka kingo le fa lo le fa lo o le ana fu la ko aka kala la ko le fo e fa yak fa kala e le mani di e mai ai o la ko kala a se kasi fo se media so o media uma ala ko kala e fai le fianga kule e pa fa se furu kausanga o pale me nge ko inga luas furu kausanga o pale mia o kala nge media e fai e mulinga kala la uri o kala media e makua mawa e le pule wa se o fa lo i ala ko ia wala ke la ko ia ka fa ke kalia o ke mi ka ko o fa no longo so le o le makua le hanga la ko fa makalanga e fai fa ma wa lungo yo ya la se la ko fa longo mai o ka kala ko fa pe la ko kai se me le mo ilo la nga la pule fa maru do ko ke fa maru do o le se o kala mo le o ma ko va ai ko lungo le i ma ko kilo ko le fiona ka se so ma ko au le layer ko inga so yo le pule o va ia nga ka so le kiki so le masini e ko dan au le layer ko inga me le wingi man mangi mo mer ka 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 sa man mangi ko ka de se pressure ma fo fa e sa o manga me e ko mai le ko ang fo dinga au de lei mo no kingo de lei so i fo ma lo inga de lei ai vai dai fo dinga o ka ngaka ngi fo dinga o ka ngaka ngi le popole po a
e le mo kwa ke le mena ne le mo fai aku mo kananga o le la va foi o sa I kala la ko ke fai le fionga le kai sile ku le pa e mangiki o ka kingo la ko fa longo me ka kala ko le pa e ka kala ko le fo sa ko kai sa ko kala me mo le ku sa ngo mai se me le dei fu ko kala e fai le fionga kai sile fa mo ia pero kala nga ma malo ko le fo longo e sa mongi a au e ke ni si e kala o ngi mea ngi ngalo ka kangi a ko le fo ngi ngalo ka kangi wala ka ko ma fa ma ngi ko si ko le po ka fa o inga le mo ine le ye mo ko me ho le me ka vi ka ya sa ya ko le po ka fa o inga ngi ngalo ya la ko le ka ki va ai e ko le fo e o i ma ya ko inga le ye le sa ka kangi ala ko pe nga e sa ngo ka ko vai e uma ko ma lo si ar ko ai se sa o loko sa o ma ho fa le se me se on fa ia ye ai solo mo la fa media ha ni sia ko le fo ana ka fa lo e la ka ka do I la ko le ki or na o e ko fo ye ai e se le la ko kala le ma ho fa mai se ma ko ka ingo e a ngi ka si mo ki ma na mo mai ka nga le la fa media ni sia ko le fo e mo ki lo uma mo ki me nga mo se interview ma ko wa mo ki masagi le ma ko ro e mo fa ma ko la wa ku ngo ka lo la ko kala I fa mai ya ngo ki musu ma ko ki le si ka ngo vo ye a nga le kupu o nga o le fai o kala se ma ki si ave kala se o e sanga fa se ngai ka a lu tal tu no se wa ka mai ka ya e fa ya ka fa vale fa ya ma wa le lo la li si pe lo la fa do ngole si pe Kaya ka ka dia le ia fon kan al palminga ni va ia so ka ama la solua ai fa kai ho ia ki o e ma la opción ko la forma la opción a u ia mo le ka ko atano ngal ni fiafi ia o le apu se upu la vale ia e fa fon a sa mo malu a fal ia kai mia ka kalango ai danga o me fa pene e ka won fa ba ku piko la fa ma lama e ku lango ia me tu mai se ta to no o le mea lea ma ko a fa inga le e mal pa inga le se fine mai a fa ia le mea ngo mai ko la wala le la o e ale se le tu ni mea ma ko la ia ai a ko ka po ia le va ia so la a mo kale yonga a lo nga mon kiuki ia fa kai fo ile le va no fa kai fa ma lo ko ka po inga e mo ko kalongo ka sanga le fa marulu fo se upua le kalfe ngai le ka mali le fa marulu ai manguia me vai se on que monga la vasinga ia ka ko fero I ho le va fo o mo le lo fa malanga le tua fa tai lava ia le le pule e manatu mawalunga lava ta la ia tasi pe o tulanga le pe na fitala ia wan manatu mawalunga le pule e lo falmatu senga a o malta to pokalamena e bifo le te fai tau fulla to alo fa anga lo mori atu ia o ele pe no fai tau tunga kwa ko kele la wan maku senga e mo mori a ko lo fa anga mo lo fionga le hero ia uma ia nga kilo fuli e ngai fai kau fuli ia ele fai mo fai kau ko e ngai kele va penga fulu senga ai u ia la nga mawalunga fa fo ile tu alo malosi ke malosi e pe ma be ai pe oi ma toa manu le fa porque ki ia mana me so tatu atu ia e ui lava kasi oi pe ki fusko kasi o ke kare kongu lava le pule e kasi ale tua kasi ale pau ai fa nga o le ami tonu ia le foi te manatu fo ia maulia lava fongo o vai aso le mo moli atu lo fa anga le mato maftanga me matu senga tamama tina matua uma lava moto sa movi ingale tua mo moli atu mato lo fa anga I la ua fiong a fa mese lava tato te sili atu le epa ia o mamana papastui o mamana ia o popole ia se ia te tele mai fa matalanga ia to ia wale fai ngofo moto sa movi inga le to ia ko ping ia fa penga mala media ia la to te fai tala se ia a mese le fai mal moto senga o iso la to ka nga o ke ia lo fa o sa e ka ko ke o alfa misinonga I mene e le nei lava e fa nonga ke mama ia kongi sa ma o ngalo ia le fo tu ai fa nonga ke palpala ia o ke fa le nga ia papastu ia mania la po lo fatele atu tato maftanga na sa mo ia soi fo ia lo ftalenga le hero la le pule ia fa ftai se fo ia ka ples ftai lava manu ia po
O le awal wasfulu ma le whaminote o te ainei le itu lai fitu I sini Australia. Mori whaftaitele le maro le tunu ia mes fo ile fionga le whaipule le ale le pule rimoni a iafi ia mafuta mai ile nei fo ia fiafi whamala malama le maro le tunu me o tupu mpongi sa ai I Samoa wa tele tau whaase ma tau whaabalea ia aivi ia le atua le ngatau o le o maua le tatou so ta inga ma le fionga ile whaipule le HRPP ia aolo o maua fo I ma le tatou avanoa ile fionga le professor Dr. Afualo Wood Salele ia mo le whaamanino ina pea le mamaro le tunu ia whai mai a Dr. Afualo awal pole fua ole mea na mana tau tu ia le sa no ia professor na fa mai na wa ta wa tu mele wa fai foi ela uli ni famtalanga tau fa le le fionga professor ia mo no tara professor le te ua se no fi te da ia tu ia pilato Yesu ia mana vanga ia o se tu o se tu po tanga te ia fa mai Yesu ia ngā ko nganga mai ia ole na no fa no ku le tau fa le anga ia ma tau fa nga fo ia o le tau professor ka o ia tiku ia la ia lo ko nganga me ala ko ia lo mo vinga ia la mo nganga me ala to o la to la to te lo tu la professor fa le fa la te ai fina la I me le tu pune ia ole makua fe hika o ka ngaka I sunga ia tu le pa ole na ke kido fa pia mai wana pe fa pe keika mai fia kamau ku mai fia faina sa nganga le sunga te sile tu le pa ai se va ai fua o ya oi va ai fua o ya oi pone mena le ma foi no lu ia tu va ai fua o ya oi o okay ai mama kongi sa ma so le faina o kura e pa ka ngaka li pe o le ngoi ka o mo me o kupe o tsunami o ai se vai ala ko ele mori enga ku le pa se me ko ngo ai ka ka mo ni me ko ngo fa pui ngo ia fa pui me ko ngo fa makala so fa mo de ola ma na mo de me na se ko ka ko umba su I fo o ia te e pa ni mana ia pe o mena tamama tina ta to pokalame ma ro la vale o sai ia le ufto a família le pule se tatu umalis fonkanga le sikako sai I di pe wa nga foi tata no ma le fenga professor o tato mana malama le portiki le la tato do le aka le ka kia mai o le tele la o kala pelo le dei tato tu lier se la vars fun milion pe fe ye ka ko kuria ka ko pe fien tanga to mali ko viki ka ko kuria po le al meu ko fa ne me o fon fikalai fa me la ave fon fikalai na te yo fa sta ka do fon fikalai au na ko e ngol makau o na ko e ngol makau le me ngoi fo de ko ala me le fa ka dio ko fon fikalai la ke fia fo fon fikalai ai me fon fikalai au ko ka no inga nga aisha ai no fon fikalai de se me le lava kama fai lava aisha o mar ko kende lo vanga de New Zealand sapora I New Zealand lo vanga la nga leo kama fai de media ya o la wa vai nge le ori o le lope fai me ka New Zealand por fai el mesa wa ma ngia portiki esa o ilal fai tau ino tu si ale simu no matua ia ole fai tau ngale tono tu spa ia ona maliwa tu ai leo Yesu I Kapanau ai fai mai ia fai tau lo matua leo ke lo matua nga lo matua rangona lo fai tau mai no mal fai tau lo matua ona maliwa tu ai leo Yesu ila na pasi kai lea company Mike mas tato pese molielo fanga le fionga le fai pule fionga ya le pule ri la le pasi ka bana malo na vai nu wa malo for ka ko show
Samoa i le polonga na fua i le atua papa o le puna vai o lamo Samoa le hei ta pipi na tali o pua puanga e le tau whaafuluina le maa o Sofia o whaiva o le tai tuila e pa wa mali e malo wa mali e o wa whaafetai no so i fua tau tua mo Samoa uelo alo a tau sanga o e o le toi utai a upu whai o Samoa mai le amatanga e wila va ini fita ua va e manua i le no foa inga a e mama upea o lango o le va awa o le atuana te taitaina e ilo alava o le tautai poto ia solo uloua e tawi mai le langi lo uso i fua tautua le hei ta pipi alo ia yo whaiva ia whatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma whaamua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua o moli atu le whaafetai i minisita uma o le maota e le tau whaailo aina aua e ngangana o ngā luenga te lea atina e ese ese ua manui ai Samoa wa tumapu e ai taua i motu uma o le Pasifika sui fai pule uma o le heita pipi malo tautua e le ngalolo tou sao tau mo se lumana i manuia e le paufua sena tau olo tou afu i le palapala e sila sila mai le atua i loto tautinga Samoa tula i mai se i tātou tali sa pai manuia o i o lima awa le melea a e vi ia i le matai o finanga lo fa a tau sala ia mali e se i to e se usila sila le he ta pipi e tau tairo tātou sa le hei ta pipi alo ia yo whaiva ia whatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma whaamua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua le hei ta pipi alo ia yo whaiva ia whatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma whaamua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua Ya, te tonu e te tiri sa no foi tu sa foi le fa foi nga tatu pokalame le wa mai atu. Ya ole tamari ile suat pesede. I vai lo foi to avo nga le tutu ila ma pe. Yo na le tu pu mai tamari.
Le wa tātou voi nunga tūnanga. Ia, le wa iai atatanoa nunga lenga. Tātou tofi mai Samoa, ai nu. Ia, malo, lava le on sa ia. Wo whanonga atua e sela I lau lalo le Oi, na. se le wali poki mai a wo se la. Ai le whatano whate ai nu. Wo vai atu le pese le na usua si o tina. Wo vai atu whina le e tu langa sai ai te lo ai nu. On kua fole o fole. Ona nada tau mai le stress te mi finsa o mafai maftianga mo le tele o tau sanga. Tanu ai le te mina na fai e lau fai unga. O le atao fia lolo toi haru le afina le afina tunga mau. O nana no vai le suyo fordinga wa amata lanto to e la mo le mai ata fordinga. E fa pena la fordinga la wori ira fa ia tu le ma kwa stress lava. O vai te fordinga le fia te sire tu le po la se la mo le au le to ina. Ya menana I want to stress au fai wole ma fai tato malo kongi solo. Vai o fordinga ke wa sui. Lewe e atatanoa lunga lei. Ia, malo, lava le soifo manuia le nei I tūlao le afiafi ia te otou I Samoa, lau fionga le atatanoa le tisa. Malo, lava le ono sai, malo fo I le tauatai, malo le tau tuatunu ua, misi atu fo I oi, I le aso e tasi na tuua I fo I tatou mafutanga. Ia ulele ia o te whataro whātu ne vai mo le piapi lau sunga no mo whataro whātu ai poi le o te ngā tole poa pe te poi le sunga ia mai ia misi le pa ia mawurungo lo tātou o tunu I te māma ki te mātua o le tātou tapo le nei lalo rai ia whataro malu lau tu stusi I lungo le apio fōringa ia mali I le nei fo I peso ka inga o tātou po klami mamo ia ma ia te o toi New Zealand ia ma so te wa le nei lo rangi ia le lofa ia le tua o pas ko le o te mita to le ni vai ngole fia ko ma ko inga o le nei ia ta mo le tele o le tate o tunu ia o nisi sa a ia tu I pensa ia a o nisi ia ta mai lo tu lungo le televise I o io le Zoom ia o le meta ua le na le mawhai a taruaia ia pao le o le afo i o le sasa o le community ia o lo mawhai pea o na whalongo ina ia mawhai ia I le wholawhola ina o le pinangalo o le atua ia e ala I le nei po ia sa ma lo le soifua ma le langi e mama ia I le nei tu la o le afiafi ainu uma to le po Malo sa no e lau fionga tofi o tātou ofisa fasalau ia manatu mo nunga lava I lau fionga le atata norte sa me sili lewa ele umai wale toi vai au fōringa la mole pe o na fasa afi fo ile te mai tai mo ta de ai no temi lava te vai au fōringa lunga tatu pokalame ia ai no lava ma sani sa no fa pe na ona lea ia mo misi atu foi ona o lea te fa no foi sea o faisinga umi na e fa no foi sea ia a lea lava te whaanongongo tu lava pētara no mani toa mālosi o le siufonga. Ia a tatanoa, toa manei anu mato tatanoa malare pule. O le saure li poki e se furu iwa tangata mo māliu. Ia e familia li pule, o na matu i ewa lata lata se lau po se lau foi. Lea la sau fika i eipo so wawawa ai, i eipo so wawhalongonga i ei nei te imi. O fien tangata mo māliu, o leo tato o le fika kaumake. Ia, ia pasta ia ko to le foi le tula le fiafi so foi male pa pesku ia ono le tulanga la ia o lo to sia pe ia le filangalo le penga malo ia ele ngata ilea o le mtanga bengo le soi ko malo loina le o lo au ia tato lipoti o le ko ile le o le tulanga o ia le fa ma yo ko viti le aso por aso yo por lua so to lua pa aso o alfitu aso o baile o no mai se no anga po ile ai mautu mata la penga ia ai lava ona o le mawala pole ava no pa ile lipot ile tulanga le na ia ai o le tulanga lava na ia fa o lo fa longo pea ia i pai mo la pai ma tu ma fa pena ia ai le o ia se tulanga o ile se o se fa mautino ina ia o tulanga o ia le vaenga le nai le fa ma il tanto wachunu ai o le
o lo mai ta wina ko ile le ia le tulanga o lo pai le maliu i e va ko ile ilunga po yo le Facebook e vai atu ia o la vai fa nga solo a o sum mane ia o le fa nga ai mo ia le apio ko linga ia maisi media po ia e fa sala la wai maliu na tangata ia e fa sala wala ile te mile u fai ia le sounding fai le lo fai po le pale la wasi se maliu ia o le tele ia ele te ia we vai atu mo so i le live po le lea pale maliu o so i le live le pale maliu tu langa pena ia ai o le meale na lea e a po e tau mo fai e tu ona o le tu langa le lo mau kino ia a mai tau po o le la po lo o aruanga i ngar ping mera be ia ona langa po le ale fionga ia le usa i le pati nei ia o le tulanga le na po i le wa o ngale wa fenta po i le ia ona o le uti o teimi per penga o la tonga venga ma tulanga ma le tele o to no o lo ia o le ale to ai ia se a wan fam talanga na le na mai o le ale to vai ni ia po i li poti ia pe ta ia ne e uia la ina lua tolu fa so pe fitua ia so fa ia le mesidia ia o le no maua ia le alfa inga o wa pe o le alfa inga officially lava la ia le e a foi o lo mai pe ia di poti mai le matanga venga fa so fo malo lo ia al ponala ia e a foi tuai pona tuai mai ia na le mawai le ia wa o le dua so le na mo di poti le ia le to tolu tanga tamaliu luaso le to tolu tanga tamaliu le wo o pudu maleiva ia tanga tamaliu ia pe o tulanga le na le o ia te mile nei ia e fainga ta ko ile manatu fa pe ko ile e a ko e ta upea se faino mero ko ile ta walanga le fa longo ia e fainga ta ko ile fainga ko ile ta tonga nga ia le faia no so na tau tala pe e faisina tala po ile i fa ma nia ia ona o le tulanga va pe na o le mea na te tauna ye le fo ina sa no po ile te sili le fo ia tule ile tanga ben malo ia tau mo fai ia mau pe li poti nei wa o li poti te tauna ona sila fia ele tunu ia mai lo ai fo ile tunu le tulanga o ia ma sei o a mai pe ia ripoti va pene ana mana ko fo ile mana tua tangata le ia te taula na faila o puntu konga e te tauna pu lima e te tauna va ile lua mita fo ile le vai o lua maris tangata wa pe tu nga uma fo pena te taua na fa mana pe tangata ia ma fa mana tu sinda ia o le faile o tu pui wa le lipoti le tolu tangata mali ia ia o le si tolua wa umatui o le si to tasi e le si tui pe o tulanga la fa pena le au nga ia apo ia fai mei pe o lipoti nei tawa ina fa manatu o i tangata e le ai o le ave vesia vesi fa ma e te taua na fai pui ngai tawa i matala te ngai awal pui nga ia wa pui nga o fo o lona ai ia wa to tu ngala na le o lo ia ma o lo tanga te tota si le mamao ai pe mo wa tu bis ia fo i si tanga ia pule lo fa le tu o ile o lo mluia le ia se fa le ton o ia fo ia no ia fa ia le fo ia nai na fo tanga te ia wa le o le sa o le fo le ole turang tele ale o lo anga ia o fai utui fai lo tari kuponga fai ia le manatu ile lua mika le e tauna alo ia pea ole tu mama ma fa mama a me se lava ia le fa nga ina vo ile o fo yo fa ko ia fu wai mai so te e fa ngoi ina ia tau sia i te so i fa malo rio tato utole po yo pe yo tu ngana yai spulu iva to sms lau basu matasi dongo vinga valu spulu matasi tangata ia te loa
o le ua se la tō whamaumaunga pia whapea o le atu whasini mai le ia lunga o le me ua e tu ai le lalangi whamai na e whamaua o le koviki whamai o ai la tangata le lalo o i la le tāua te le mei o whamaumaunga o ai te me whasilingi ai o le la te vetnei o i vanga le whamaumaunga ai sea le whasini na ai sea ua le mawhai ai lewa e tali mai a tatanoa o le lato tali a tatanoa whapea o le tele teimi le lewa le teimi e whaili poti por sana ole pe tulanga na le sa pa manino ele a po ele a fionga po ile ia le usa ia ole tulanga le e saule pa adinga to fia le wa fia ia to saumbi tu ma le si fa adinga le ai e to fia le a fia ia ona to su ele to sau la ho to fo i numero mo mua e pila tu a inga le na po ile ia ma le tulanga po ile wa iwa la upenga ba ia ele fai tio ho ia ile tulanga wa iwa la upenga ba a fai wa iwa le au fanga renga te no la fa a fai wa iwa le ka mai e le pole le kokongia la ko o la ko le kokongia no wingo kilo aku ia le usa fa mai o so le ko ngian ma ko vai nga longo vinga o so o le mea sa wa ia ma le fama mo o le se tu le se tu be finga na nga o fa le anga ia ma kaka ia ku ia a wa le ai se tu le tunu ka o mai mala le tunu in ko fai le si fu a da tano o ina ia pe ole a wa le sa pa long ko sa no nga i fo ia ale de pule ile ne fo ia fia e bueno mo me le la no me se voi ai tau skoi po ie ngai po mai sa pengar venga i falma i se voi ia wa ia wa pa nga ta ia ngana e fe ave ia tau skoi po ona wale isa ta vale fo ile le watu e a fo ia le mtanga venga e piki mai ai mo i fonga ile fo ile fa mtala wala ngale la ku ile ia ta vale ona ole tulanga fo ile wa fo wa afia fo ile ngase ile covid se puiva ia ila to e a fo e fa ia nga fo ile a fo e tala mai ele tuino ta vale fo ile a tanga rua yo ye piki kana e pe tu langa na fo ile le nga o fo ia e tele ia excuses ese olo o mai ia e pe o tasinga excuse ele mai so vai ole ava no ia ila to ia e authorizing ia PO ia e fo eu ko ka vale wanga senga se vo ia male ava no ai ma se e fo ia sai le PO e ave fo ile u ko ka vale al palma ia pe o le tele ana o nga ia lo ali ni mai pe ile e to ton ole fo o tato tulu ia ai fa malu dua ia awai ole ai fa longo il tele o i tele o fo o ila to o mali liu ia o lo mali liu a fa lave lana ia e ke le fia lua ko ile e o so ko ngol pano la inga e facility ma ko la mari o ko le fai ia o turanga fa pena ele ma fai ona mai ko inga fa mo fa pena e a mai po ile e a po e fai ia ta tu tra po ile po o le afia ti ma le afia ia ono le man manu na ia official pe ia o le tegi o le official ni poti le na ia leana po ile leana pa pe mai o se puiwa ia tanga ta mali liu ia ai o lo ia tala po ile le o lo pe ave ia i tu e to te le ata ta to no mali liu ile covid o mali liu ile covid ia ai le o pa sa ua i lungo le lipoti le lipoti aro ia le me tanga vengo le soipua malo lo ina ia ai wa tano ai wa ka wa fa inga koi masi final fa kung si final leo leusa ai wa ka fa le konga mo fo mai
i whainga alvaenga le whasta, o mea mongi a te noa a, o mea ki kari kongoi au. Anga whapea o le kulanga ngā pio mele ngai ua su e kul ka vale o le salis ka vale la ngoma mamaya. Anga whapea e wha moe moe ka ia ka ngaka e uku whinga le ping singi a. Longo vinga o le vaenga whapwhai mua mua re, vai koe le whio ai waring ping singi. O le kulanga ngā le te vai atu nei le i ai. O le wa uma na manatu a tatanoa. La tāo ta talafou, ne mona i ta minute ia. Tāo ta talafou, puani mea whina le te na ta pena ina wa fo fa fo anga le tunu. Ia tato e ha umalio tato po kalame o le te telefone te mo to tato maftanga. Ya, o le lei la paia na tonu la tato anga i loi. Mai talafou o le nei tu la o le fiafi. Ia a o le o tuina la tātou telefou mo le koe whaakutai di Native Events and Heritage i vai tele ma sa leufi. Le fionga tu le epa whaolotoi ia matutua ia Catherine. Numera e te whaasota ia mai i sa moa o le vaenga rea. O le lua wha walu pitu wha, lua wha walu pitu wha, o le pitu o mo walu o walu walu wha, o le pitu o mo wha pitu wha lima. O le emaili hjwhaolotoi@gmail.com. Leo nanga le na Native Events and Heritage ia la semana mo aina i tonga pa tinga o aina pa u palenga o liu ia mo foi lau no 4 trailers a hire, cool rooms, freezers, toilets, heritage, tins, tele e ta lau ia le la pisi ma le tele o nisi au nanga mo mai le Native Events and Heritage le fionga pa o toi pa o tu le pa o toi tua ia Catherine i le vai tele ma sa le ufi o talafou o le fiafi. E o mai le stofi o le vai aso me tenei o atu le apa inga o latou o maliliu i le COVID-19 i le sefulu ma le iva pe to tolu ua maliliu i le fasfulu valu i tula ua mawai atu. O i latou o maliliu i le fasfulu valu i tula o se tama e valu sulu lima tausanga le matua. Fitu se fu fitu tausanga le matua ma se alii e fasfulu lima tausanga lona matua ia ia matamagi ia i fo i mea tena ka ua maua i le fa lima fasfulu fitu mai le asolua ono a perila i le asolua valu a perila la o tena ka ua maua tonu mai ia le asolua fitu maki waiva afe lima selau se fu maleiva e tuku se fu tangata na malanga mai tuku le whanoko ia i le te nei o atu nei ia le apa inga tangata o uma o na whai tuenga o te re i le o na suri maafi i na iwa e ui lava ina le ita ue le whangfita lai o le pāle wako pai pula o le pāle mene lea na ave iai se whaastea seisi po isu o le pāle mene lea te korele na tenei se whaai unga ale wha amisinunga mawalunga la tamai nei e wha maami ai le solia e ia tui e toa lua o tula pono tu mau o mauta e taina whaalia e le tionga e te taina le tuanga ai tu le epa sai lele miliera maoi le vanga wha o mai o le tātu pi le pule limoni a yafi i se pon tanga whala wei tele ma la uku stala i petesa o la ua lea na ave iai le whaasea ai le sui o le sui pāle mia le afionga ia tuala Iosefo Pon Pasio o le whaasea e pui o le whaasea le sui pāle mia na whaasea i e pui le e whaasea lea ma e le tāla pia ngai ona o lea ua ai le whaaiunga le whaamasinonga ma e ai se malu si anga komiti whaapāle o te isi langa mai langa e tōsi ai o le whaasea ai tui pāle mia e whaasini ngā tūle e whawala le pule ona o le uma mawuruma le whaapea mai ai i le mata upu o le a i le whaamasinonga o le ai le whaaiunga le whaamasinonga e whaamawia le mōdianga i le a i le tui ai le ai i a langa le po i whaaiunga pe ona whaalia manuno o ani whaamtino papalangi mai ni ula ua whaangai nā i le manienga ua tā ua o le pia mai ngā le pia mu o le Harmony Agreement le
le ni sai ni e tu le pa ma pia ne to e fa ui uma i tua ia tangi uma ma mata upu pasanga i vai ma fa upu pai le HRPP ma le fa tua i le tua sa mo tansi a fa solo fa to tina fa to tina fono o le penga pa nota i le dua fe le tasi i mo wa ka a talafo me ku inga tau fa le ana ai me se ila wa o le road show o le fa tua i le tua sa mo tansi le sa fa tino a uia ia le kontanga pa le mene ma sa tu la lei sa tu fai ia tu pe ai sa fa pe mai le fa mistino na fa tino ia tu fa nga tu pe ona o le anga no ai na fa sala i sui tau ka o le HRPP ai sa ma ia sui tau ka o le fa tu i le tu ka mo tatu o mata upu mane ma ai le fa tu i le tu sa mo tasi ma le HRPP e sai nia le fe nga mo se tile mu ma le no fo le ia i o le atu no o le toe am tei nai o le fono o le pa le mene tai au e tau o maua tuai se tali kusia atu le epa malala i le pule e tali atuai i tua inga atuala ua solia tu la fono tau aloa le pa le mene i le wha maumia e le wha nonga e wha maumia le morianga o le a i le tui a le ai se wha salanga le wha i unga le wha maumia e pei o le sa le epa ua wha ta tua mai ma ua umai i nā ma leiti o le mata upu e le o se mata upu tau sori ngā tula pono pe criminal ai o le mata upu i le vāra vai o tangata lau tele o le tunu police civil matter na sa mo ko i tula epa e ui i na lātou le talia le whaai unga le whaamisinonga māo lunga le wha māo ni ai tu ua ingo le a i le tui peta ai wa lātou talia ia le whaai unga o na o lea ua mai a sainia ia le whaalelei ngā whaale manu e pei o na masa iai. O le asofono a tae ao o le atali ai le teitai o le tuangai tu le epa sai lele malia le ngoi ma le whai lau tusi a le HRPP le ala i le pule vimoni a iapi i tua inga le sui pā le mia tuala Iosefo Bonifasio i le solia e tu i le epa ma le ala i le pule o tūlanga tau aloa o le pā le mene ina ua wha maonia le wha misinonga māwarunga lata mai nei ia pasanga ia tamali e wha maoni ia le tua inga o le i le tui ai le ai se pasalanga sau no tu le e pole mata upu o mai o na whai iai le whai unga le wha misinonga ma ele mwhai pe anga wha po i seisi whai unga i tuatu o lea ua e pe ona i sau no e to tele le tunu ua wha alia pina ngalo i lea mata upu se i o mai lava i lea so ma u kasi ai o le ngai uinga le nei le sui pā le mia o se tau mo whainga e wha ai ti kia i le maloti o le tua ngai i fi naunga i tutono o le pā le mene ma le tele lava o le mataua e manatu ia tele lava ma le manatu po inisi sa whaavira la tō o le o masei pe lava ia le whainga malo ai o le lato ava noa le nei e a ngā ia i loa i luma ma whai te ngā tenga i le taumata o le soifuanga ua iei nei i Samoa ma le tele leo mata upu e te tau o le wha le leia o le mai ai o le tui ngā tū tali e tui le epa ma le pule o ma whai ai loa lea o te whai uma o te whai i le pono i so ai o le aso lua lea o le vai nei o la pata ia nei le pata ia le tu ngai le penga malo le pato tua i le tua sa mo tasi i tu o ina le lea mana i o ai a tau o tanga penga wenga ele o pisa o tanga penga wenga le ma o pisa tu o le a se pa ma o se vaenga o te machine computer le pato se tua malo wenga a mlanga i usila mo tona sisi pa mai ma le se vai kai sa le ma pulisili o tanga mo tupe moa ua le o se tūlanga le leilea mo le aia ina pea o le aia te tau ale tangata o Samoa o le malanga la tamai nei e patron silio ni tanga venga le soifua maloloina na tamau ai i prati i tamalosi o le company IT i le ofisa o le usa o take na seri
ma ave se mai le hard drive o lana computer e whapea e su e mai pe o i te so te inga po te ia o le usa mai tu inga whapea o lo ia i se mafuanga o wai ai o le whapea inga whaonga le tiki scan po le au mai mo le mai i matotua o le tua inga whaasanga ia le usa na matua i te ene malosi e le minsta o le soifua maloloina ka hito sele ele ai ma se afianga o le usa i le tuai o na whaonga ia le CT scan i le mata upu le fionga ma te peo a balisa pa o tua lei na ia e na ai le kusi la o te ripoti o te enga whaatanga i se li i whainga wena le ofisa o le tute le tungo ia Alvin o le semo na mapua le kuenga i le nopo nava ia le ali o Alvin i semo pa whaatanga le ave sina mai tono le wafu o te kampona a lona tautanga le i o te inga e pou o semo na uma o na tuti le ripoti o le kitati ave le kopi le matanga vengo tuti le kitati ai le kopi ia na ave ia na teo na le tuti moa o male kitati ai le ai ava sana kopi na avatuina sa no mata feo ua a fia moa te kopi o na tuti se sa pai ai e winga ia teia manisi o le au whainga runga tia tanga runga tute e tu inatu ia ma le au whainga runga tia a le ofisa e whai ai ia te lantou whatalanoanga ma whaali ai so manatu so lantou manatu i lea tu e tuenga a o lea ua pōringa mai ua whaaleanga ronga inoa a lona ingoa ta ulelea i lea ripoti sa ngotu le epa e le tala fia ngai i o tangata whainga runga i mei tua inga e au noa ma le avei i te ava noa aloa ia e tali mai iai a tulai mai ni fe ese inga ma tangata whainga runga e tau lava o na su e lelei ma ave iai le ava noa e tali iai o na whatoa whaia lea o se whaai unga o se mata upu tarwhai o le aso whareile na te nei na pauru ai le tama ta iloia sa iai le tama nei ma River Beef and Annandale le tama ta pa mia i le fa masinonga maulunga ona o lana fa ai unga le na fai e fa malo lo tu ma wai o ia mai lana ngan wenga o le tangi le sabale noa e fa sanga i le awala na fa te ai ia ona e manati e fa te unga o ia e sori tu la pono ai sori fa vai o sabale noa e na o spunpa masina sa vei o ia malo ia silia le malo ai fa te aloa o ia ele tama kai pa mia sa ia fa sa ia fa tu mai o le ofiso le lo ia sili sa mata mai o tau tu mai i le ofiso le lo ia sili mai le se lua sulu i lai lua pe lua se fulu se ia fa malo lo ia e le masino se tema tau sanga i lua pe lua tasi mai ai o tele sa moia perila na tura mai ai ni ese inga tele na tula mai mai oi lava ina fa malo mai oia mai lana nga wenga ele mawala fa ingo se leni po se taui o lo fina nga ai ia le fionga ia savale noa ele fa te fa solitula noina o ia o tala na mo nei fi fa tai fa fonga mai ia via lava ia so mal tanto tu i le nei ia Tolu minute ua te ai nei le tu la e valu i sini au se talia e mori fa aftai tele i lau fionga le ata noa te sa i fo i matato tala foude nei a fiafi i wase talinga fo i e fia fa alongo ia au e sau noe le tapena ina ma mori mai o tato tala fou me o tupu le atupu tau tupu se tato malo fa apelipele e wale fa afonga ato le mamado le atunu Walala mpapa au ine ia tunu, tawia ina ianga leile atua pule pule tele, sanga wha manuia ia te oe, na ufionga le ata atanoa te sa, maua lo soifua ma lo ina, e wafo il wha unu ino tiute mawhaiva, ole au nanga ile atunu, wha aftai, ia, maua fo i le poto ma le malama, ia sanga tusi ia tatou tala, ia wale wha afonga ato le mamado le atunu, ia, tole foa.
o le tūnanga la pio na saunoa ia le atatanoa te sā ia le o matato tatanoa ma le pule i tele o mataupu ia na a mai nei le whiunga ni tātou a tusitala ia o tūnanga na no ia i nei atatanoa ia o le mataupu tili a lea na mātou tatanoa ma le pule o le mea lea o le tele o whamatalanga ia le whiunga te sili atu le epa pa tele malau le ngoi ia ale su e tu ia tangata sio kanga nga oi kanga ngia lau ia a te fato tatanoa ele ia se me o mori ai ko le por ngoi a o kanga ngia fai fa sal longa ia wa o de la te vai atu ne nga ka le ngoi ia o de kelo kala pepeno a kala fa akup ia le tato baba ai ile tu langlo nei ia oni so tu stala ka le kad wa lo ka la ia no la ko loifo e mo kwa se le menga la ko ka la ke ro va ko le ka de ka la ke ya le va ko e sui le ka upu ke o ka ngoi si ka upu o mai face men ko ka la ia wale pera mena de sa ne ia vai da si da mena de la mo ave fuale lo ke fuale e la fo de computer le ale fiona le di pulio le o fa consiglio fal bai ai se ala o ku langa fa pe ngai o de wo se mo malam lam ka fia la wa sa poisa mai ala maka ya o mar keming ya de la wa malam o ka ko malam le a fa ye suma dia ya o ko de ko fa no malum ma le fiona le kai silia tu le epai i lumba ko minia mo kuno fa penga ya alo le mai se fa ya ku fo ngai ku ata tino lewo malam lambanga nga lewo waru nge o fano longo so le mo ka nga fai o fa makalanga ka nga fai le fiongol te kai sile tu depa ya me se foi lo afia ko me le fiongol professor ya fa ya o ka nga ya fai e muli sa ngo me la uli o ka nga ya fai ya fa san longo so le ona mo ka nga o ka nga ya yo ona mo ka nga o ka nga e le wai wanga o mai foi ma loki mai foi du sikala o me nge o finale o pokalame de skala pokalame de vinga ofisile ko foi atata no o le o ke mo mawinga o mangu de skala ka ko pokalame isabo do ke vai ko de kuskala le nga fe menga yo ke fa no ko mo mai de ia ele chama ofisa yo e fai me como ka vale nga ele chama ofisa ak fa no ko mo mau e fai me como ka vale se fua no fua fa mo le mena nga ka ole kupulanga ma ole le kungu ia ano atanoa sa ka ko fa sala mai kongolo ofisa kasi lua ko e fa poku ko kongolo ofisa tatno esel mela ia kongolo le fai pokara belikio esel pokara me le poku mo ka ka finga le aku finga le fa ka karwanga ese malisi foi pokara me lo stoa foi ia le likio ese foi le tango ingo o ka ka ia fia kala Ola fa sala lau kongo o poku fa sala lau o isi kangaka. O isi kampagi o kampagi pa na. Yo o kala fa nga kangaka se wa pe yo la ko li pule bege. Ya. Pe yo me nga le ke kala ngo ko ata no langa e le longo mari e fo fa fonga ngol moto sa movi ingo le toni poki o mai. Ya fa mo le. A fa yo ka va le nga fa me lo office aru le ya fa le mo skala le lo office. Ya ang mana mai le ole ko mu ko nga kanga ke ya so ye ko ke mai le ngo fo atano isa bo le mo le mawinga le fo ye fo ye ma ko ke mo mawinga pe tu langa na atano kilia ko le na me so me lo fange kilia le atano kilia mo mo le se fa yo e lang nge fu le wa ke le me o manga vinga le ku kala pelo makala se ya sa mo me atano mo le ya tu langa na wa sa no ye le ko wa le na va tu la ulu na wa la na ta ku le ta siota o na ile te mile nei ya el tali mai la wa o te masangi ile ta ile no fa ye tu na le ka ave fo ye le ta pa lo o masanya na ta to o fa lo Ei, ne boi fua ia boi fua le tangata whaasalau. So na whai fua lawa na tala i lehi tangata whaasalau.
o le tulanga tonu ale na o le tāronga le nei. Tulanga tonu ale na o tāronga le nei. E le ai a se mea o le adui fua le si tangata whaasala lau, po o tangata whainga luenga le si whaasala lau. Wha ale anga fua, ma tilo fua i ngā luenga lai whai le si whale whaasala lau, ma whale anga. Ai a ma se mea, o le saulo tonga sao, o lo saulo tonga sao loto le na, oe, malau whale whaasala lau. E whaali i se mea o tala noa i le tunu. Ma se mea po le inka le si ia le tunu. Ma tua le ai. Ia o le mea le no o mana o ai. Ia o le sa o ma po whaua to le po. Koe kiki a koe o le mea po le nga e. Le whaunga kua i ai o le si whakamali. A kua i ai o le si kamali wha mai o lo kole a foe mai i ele mai i whasko kai. E mai sa wai. Le nga e sa o mai ai ale pepa i lungore o le kako kalamili ia la le sai te ava e o luinga wa mau luma ia e ka ke manga ko ia o ngi kangaka ele ai se fa mau ele ai ma se kulanga ho ile ole va ai le va felo ia wale ngo fa longo ko le fo ia nga mga o mia fu ile kula fa ele afionga le ia se kamali i le se so songi nga e waku e kali le al waku le ala le menga fai ma ka kia le menga fai o le me fa nga le ngo ma fo ia e fa ali aku ia le fa maungi o le mele ia le pisni ala ke fa kali pe la se isawa ilunga se ko mai ma fa ali mai nga fo ding awana nga o okay o ka ko mu le fa lo wa we kumuli kan wa we kumulo falo awa langa ela ko falo lo nga ia ole ka mai ka ila fu e ka usu sanga ia no ia sanga pa falo i nga dwen ale la ka uma fai foi lili e fa o so mai e lisi ka kala ngo mai fa foi lungo le silikio onga ang sa ngoa ia la ia ai le ma pau lele i le va fe alo i o kanga ka ngi ia po se ko na ko ngo foi ia le alo o le ke ma vo ia le va fe alo i ma o ia male nga foi ka mai ka ai mo ko ia o le loa po la le menga foi ia o ke ia fuanga lo ke foi ia le foi ia uma lo ke la u foi lo rikio i o foi o menga ke ngo fa ma pau ia wale ingi kala lelei fai se kala lelei fai a kuai li poki la fai anela lela folo i mea i o isi ngai fa tala lau mai ngai o ka dia ko le fo wale ngaka nga o le kau fa le anga isi ka ngaka le kau mpai la ko nga wenga pe o la u fio ia ai fai makala se mako ko inga se ia o ia fo i pe o kuranga ki fa ngongoi ia la la ke ngo fongo fa ka kali ke mai kai le wa ke lo le ya ke mai kai ke ma sang i le le fo ia ai fo le ai le fai la ka ko o la ka ko fa kali ala ia po fer me se sa wai sau manga ko inga nga pai sau le fa ani me mo la ia pe se ka ma no blanga ko le fo le o le va nga le wa o pe o le me nga le ke ni o le a pia fu le kio ia foi i por kala me le si le kio la fai mala ko kala la fai ia o me la le mo le kio ngai o se kadia ma kwale ia ma se winga wa ole me la fai lo por kala me e ise me nga ia ole ka unga por kala me nga foi fai mai nga la kilo e pe ole pe ka nga sa kong fai ngo ia ole o la tau fa le nga foi ia isi por kala ma toni na ta tono e fa nongo de i le pokala mele ang whakakara ngomari sungo e lauri nga ilo ia professor Fuaro e mo e fone ka mo fai o mai akio ia male li ki o mai ne e ka o mai whapenga e maka o mai ai finga de o aka ia
Wah, e ki ngale mai fa pe li ki o mai e mo kwa asa. O se ka ngaka e ka se ka ngaka mai po se li ki o mai. Ai se la ngai ka ngai asa e bu. Ia le mea ngā o aka se whiwhine koe ia e lau ngā whawinanga. Ia vai e mai na wale maoto sa movi inga, mai ma le a whenga le ma tatou Go FM, mai ma tatou ma le fua mai au ma kua bua ia le ngao. Se sau noa na vai whau na ma tu langa le ma ke ia wa la vea me fua oe anai e se me lai whangau le maria e. Ya ole tulanga tonu le la ele mpengo o kaukala vo ile on behalf o la audi wa o ya manga i sa mo malonga pina ai ngapa wa ole a fo inga le me ole o ke anga ia uia ona ole tulanga po ile ole au nanga le po le tio le ale po le tio male oi po le televisia le e fa casa ole anganga maulunga ia ole o mome o tala foi ole faulaina ole tangata o la unga o fainga lotu ia o pespenga o vi inga o le tua ale mele tu ko mai ai nei i la uki wai o e kela ka foi le le kalesia o foi o foi ia o kile i le foi ile loku le loku ki sango o au o le ma ko fo ia inga o le e fa sa ma yo ila vai le pea wa ia ka tango o fo yo o ia ile loku le ko ngo o fo yo o le pea ia na fo ia pa ko ai inga ai ile amkanga mai ngole fo mai ngole o le fo yo le o le televise le ale fa casa o fo yo e pe o le manulautia na sanga iai o le tala ina o le finangalo le atua o le vai po le na mafuai ona amai fo ilele kalesia a sopatasi le lalola le tupe a fo i lima se la ua fekala le nga fa vai ai ia le a fo ile televise nga o la mangaku ka ngaka fo ile le o ka ye o ile fono le a ekalesia sopatas ale lalo langi le nga mai ile lima se la ua feka la fa vai ile televise le a fa casa o me fa ekalesia ala la mele wo yengi wa ke le al fa le kongule wo kula mengi wale wa ve ole poponga le ole poponga le ole fa ko ile ko sa mo kasi le we awa me uma anga e mafu mai lai la o kilo ia ile sele tu la mai e mafu tu se e mafu mai kai ka yo le kalesia awa ola tu fa tu wina ia ma po ia ia tanga anga ia po ia por kalame ia male fa mga yuinga ole o me tau le kalesia pa putonga pa putonga e kalesia wa ko yang sama ia fa la esel me la wa ngai esel me la wa ngai ia le vai ma e telefo ole e mali fo me ole wo tupu nei awa e pei ole kiwi kasi ole kiwi kor male kiwi la ai fo ole fakasa o male kiwi kasi ya male kiwi kor o kiwi e dua ne foi o commercial television station o ina kiwi e ila le kiwi le fakasa male kiwi fo ile ale ekalesia ofe ia male ekalesia fo ile ia male kiwi kasi ia le e fa ngayo ia fo ile tasi fo yo fa penga isamo o televise umana sa halu la lole ole laisene fo ile o fa sala longa tau de lo
o whātalaronga wānei. Ia le lava ua e fi nau ho ile le mausina fia mausina fa mama avenga mai lato le tene ia tutong e mana ia maua mai le malo awa e te le tupele tutong ia le TV tolu te le tupele tutong ia le a fo ia le ele a fo ia le TV ka mo le sene komito mo commercial license ia ala u ke uma ko ia ho maisi maisi TV e kalesia le mela le o tupu ia kua ia la ia le TV le si e kalesia nga o la ua ta pa la mangkua langa la le ua service provider le ua ia le ua ave le fionga ho le fa mausili entu alik o ia le na le ua foi ua na fa runninga ia le part le vaenga le na le operation le o le ke vi se sa mo ia o la o ai foi o le fionga foi le ia Andrew Ariki ia o le fionga le na ile fa ia me kau fa pisisi la ko ia la nga mafuai o la o kongisa o Ariki la ko o le kiwi kasi ma le kiwi ko o ke le ilo la po le kulanga o le afoi o le kiwi le fakasa le nga wai awa o le amakanga o le fakasa o le televise fo ile o le look o le kalesia e se fo ila ku unga ko ngai la ngai la sing o ke le ilo la le gaming ai power planga le ke mau kingo o le kiwi ko ma le kiwi kas la o ko isa o ale la o share o le afoi o le sing o ko isa o a mau la TV le ai la ia fo ia o umana fai ia tutu unga fo ia male afionga ia fa mausili Andrew Ali la o ia isi tutu unga fo ia e tutonga isi na tupe feo lolo maulalo mai ia mo fa alu ia la to o nanga ilunga le platform le wa lu le digital TV sa mo ia pe ia tole fo vai o tulanga na ole TV la vai le fakasa ia ole TV na mai lo na se me voi le na o me fa le lo ia la pe le o fa ia la wa lu ni a ko voi le me fa i me fa fa por kiki ia ka kele o va ia voi le o ma lo si mai po fa mai por kala me voi le loai ia o se televise voi le e promote ia le tala le e pina o tulanga na le e a voi o tele tu ia le vaenga le e fa tau te ia le TV au te tua ia fa urulungo le kalesia fa urulungo le kalesia wa o le manulau ti ala to ia o ia le fa tau le nga ma por kalame mo o ai fo yo o fo ile ole o televo ole e kalesia pe o tulanga le na le sa nga ai yo ia po le tulanga na ata noa le ai faita watu ia ko menyo matu senga le fe mai alofa o wan Western Samoa kusa e polonga ma ko e lafo kupe fai e kaulanga ma lofa o fai fe au ai ko kongi ai la le TV e whakasa ia kulo wal fafonga anga le ku ka o ia se o mea mangongi le anga ia le vanga fai le fast le mo kua liu kingo lava ki a polo mo ki a polo ia pe o ko mengia se o ke fea ku fo il makwasenga tata noa ke le fila wa kuisi ko mengia il makwasenga ia Paula Banks fa mai e fiu lava e loko leanga ia papastui e le ma ilai se mea papastui na ole atili na man mia ma losin to ina ai fiu lava tangata loto vale e tau fa leanga e toi u lava yo la to ulu ala to me leanga ia le komeninga le unha fa pai le proclame ia Paula Banks a so vale fa lava au e le ai se poto
A o le poto i le loto o na whaawhiau ai lea o le mawhawhau ma mawhaiai o na tautala mea moni ai le tau whaleanga ia vai. Ma na ia whina ngalo e langolango lai e alofa o tasi a Western Samoa. Whai mai pulasi mawala. Me moni ni saunanga a tatanoa o le e whakasa o lo o alu ai yafu o le atunu. A o lea ua whai ma TV a le fast le tau whaleanga pelo ai le atunu. Ioe taitai o le e whakasa ia kele lava le pio pio mo i lei. La karona sa o lei ua mu umane tio i le malosi o le maoto sa movi inga o le atua. Ono le tala o le amio tono le atua. O le mea lea fwoi le na ua pau ai le maoto sa movi inga le atua. Ia whaftai la karona le whaia ea. Se leo tu pēn matu senga. Whai mai taua vai tau fua. Tole fua. Whai mai e mai ia le kakorikio tātou maatata noa. A la lawa mangeso ai. Ia tūlangana ia tata noa. E wilawa na whai mai e mai kakorikio. Ia a la lawa ke vai a koe buwai. Ia le whainga le whamakalanga. Pi whahi u whapeni. Ua ke rupa wa whanonga e tata noa. A le lango whikara momo in kalesi ai. Ai sea lava. Ai sea lava e i kai. Ala e kura fongo. Awa peo pepelo. Ave kura fongo. Ave tātou in tula fongo. E anga ngā pawanga. Ngā le fola lava. Ia me lana leo tau e vai mai nei. Ia lela ua muanga ia tu isi kako pokalame. Mai kako kakarangoa. Po aile vakua kara sao. Aile vakua kara pero. O le mea konguanga tatanoa leo la kako fusu. Kako fi ngau po aile vakua kara pepelo. Aile vakua valanga mene le tupu lea tatanoa. Ua matuai. Aka whai akni whai mai iau sai. Lai kau whasa sao on malo. Whasa sao lea. Lai kau whasa sao lango mengi. Ilea. Lai le umi whasa sao ai. Ia peo meanga ke fesidi kangaka tole ele ai ngi be fasa so me lango o me lenga o fe me nga bia o ele o ngofo ia lava nga I rock le ngofo sa mo o fe me ko ke me nga bia ia peo le meanga le ia ele si wa ia mo ko fe ngofi ala o finga kwa o fia ke finga ke em fa yanka fa connection so ia kala pepe le na wo sa ngele le pule pe mai le ka sa ngele le pule ia sei uma le sifo kanga le o le makua I makau ki o ka fa vale ma le o le ngia le ngai la so fina ngalo a tatanoa I le melenga fia me o le adu fa adua o ia ku le pa ka lo sanga ave ko me ngai le le ka la mo fo le va yaso le a le wo e mo fo le ka o le wo ko e langa mai e ngisi la ko vaenga a fia me o ngali makau a fia me fiku kongo ar ka ngaka le nga mai ele ia nga ia ku ia lauli ma le akingu ma fia me dena mo ke e ser ka ngaka le avakua le makau o le menga o ke lo ai e no o malam lama la o ke ngi le final me o ka ngaka ka makua me o ka ngaka le afia ia ana e ku le e ser ka ngaka le avakua le kusi pe fōninga mai saua e oso nunga le fua waka le lavawe ka ika e oso nunga le fua ia pe o le kūlanga ngā o le mera le whakalikali ata tanoa o ke whakalikali I le male lenga le awan maro a sau le mele sa on mas musononga lawe nei wa sile ko mal se lau tangata ma ni ko viki a le e si fufuanga ai sau ma me singa le ngai e sau le se lau valus fur milionga o va dele ai sau kako kara kupe e lengi milionga e lengi mea ia o le la ka fa ka fa mai la ave fun fikalai o le me la ave fu fa sa ka ru fun fikalai o le le se se fun fikalai nga fa o le a ke e ku la ko kuloa ku la ko la pisi o fun fikalai e lengi mea nga fun fikalai fa o mea nga o la ko le vanga ia kasi do ko fa le la uli le ki mu ma fi me o la ko e onga maka upunge ana mo fa mo fon fikalai ka do fa fon fikalai ke o la be fo fanga le fa bisa o le me kongwanga le ngo fa ko le pule
o le kaukaʻiga e so mafaufau le mamalu le kugu laga lē pressure aku nei ma kou fai mai fo le rule of law a le mau kou ai le me ua loi fia me fai le mea lea tatanoa le me ua loi fua fe me fai le mea lea kakou uma e loa faikau le a e i o u malamalama o le mea galoi fia me laga lē e afaiga le lako vaega faafai a le me le ua kupu nei le ua ke ua kuaʻi suga ia ku le e palekakaisili mea a o fia me lea la me ngofo fia me o se amio kongo langa Samoa o se kai amio kongo se kai e faieni winga fa penga o le ngia le si kai o le si vanga fa fai o le ngia male akumu ele o lo le vanga le maku ya la ko mele fai ta tanoa o le maku ya le o le akumu ale kupu ko viki nga o fa misingonga mea nga a maka mea fa nga malo ngai a maka mai lava o whamisingonga. Lea la I ua le lako pae inga wa a saungele a fia mangele a malo malele mai. Walava. Ea, ke ia le wa umai fua o whamisingonga. Ea, pero kulanga nga atatanoa. Le wa ke ia wa ika wa pei I malau le mai o kako li kio. Ia malau kako mamai. Ai le kako me o whai aku iai. Ioe. Ia le nang kari le whianga professor. O anga ngafi fwe atanoa. Nga lui mai e professor nga mai le nga lui. Pe sili e kula o le ala le formula e whe kawi ma painga paroka. O a le kongo ala le formula e whe kawi. Wa le wo monga waku formula e ko kongo le whaavai. Kongo le palemenga wo monga karangoinga. Ioe. E whinga le e whai pasenge. A le mariri e mai ai e mga au le. O le ana le formula wa le formula e professor afualo. I le kulanga o le isi ku ule ngei e fua ngu mela e fai pasenge. O ngai kusa pe ko kelele ku malo pe ko kele ka paloka anga I ku malo e la iki. Ia oi pasenge e lau kasia o mai. Ia ale fai mele vanga le o ngu mela. O le ana e fisili e koe le ana professor. O mai la ka o mai po le ana formula e fe kavi. Ia le laka ku whakalikari wala kasi vai aso le fisili e koe. Le alau e sere fi ngau. A se maila ma whaamamlama maila le formula e kawi ma kulanga ia atanoa. Peo ngai mea nga e wa whinganang le wa umarka kemi. E peo ngai mea nga atanoa ngā mga highlight aku. E laka koe pingi ale vai aso le kako koe karangoa hai. E maa ngai ar ka kom ka upule fai. Kako karangoa e whaamalamlama. La ia i kula fongo e Amerika nga kakala pelo. E se ka karango mangai mo ka ko pinginga lau pelo. Ai le yor kula fongo. Pelo kulanga nga. O kulanga la le fe ngai I kulanga o mai saka karango e male fionga le pule. Ia le waka ngia mai waka mai ka ka leia tanoa wa malamalama le kungu. Wa malamalama le kungu por kiki kulanga mo fa penga e fa maru fe tanoa. A waka mai forka ko likio e mai. Ia pa ne sili e mai ala bu vai anga fa pele bu ia ka ferolo ani kemi ko ni pa mo ke fa ko fa me ni maru le tinu fa welcome ka pule ai ka fo I da so dua pa o ko so fu ma leola e ba ni kemi ke fa ko fa me le ko ke lo na lo level po ya ko afa su kasi sa mo ya wo level finga fa ka mo fa wo level fo inga fa ngase le mamalu le kungu ka pokalame ia lo ngofo fa ka tari keme fa merka ko pokalame ia lo wasu atu ai u ia fina le fa sanga malolonga ale lo fa mo ta tu pokalame to ne mo sa no moni mai ata tanoa ia ka ko fro ele so dua fa te ya ole le ia to le ko ia fa ta ia ko ni fia e jo mena no fa ta le ko ni sio o ko ta upu ia o tuna o po ina tal no ina le le fia fia pa malu po I se famtana a o so na la po le fia o ala po le mo ku le tatu no e fa ponga le polkalan ia pa malu watu ia la po le a tu langa fa na o don so pelo inga le vai le fia ma o mo po ia le po o le ngona ia wono po ia suya sa ia ma ia tunanga po yo po kala mele fi nei ia o nai li poti po I ma I po yo finanga o fa dia o no ta o professor ka I ma ta o telepo I le nei fi sa mo po I le fionga ia a to fa ia la le pule ia o le
ingal na ile tua mo po ia se pasinumanga po mo le papongal ta tu le po ia ta tu ta si tu le malang le le tua ia pa penau na son mai ia ta to ma tua kina ma tua le lo ta po ingal ta tu no ia a misi po ia o le apio foldinga le tusi le apio foldinga ma le YouTube pa malawa pa le po vai ni tu la o le ta ai fa tai to le form mo le portala me le ne po ta tu se po ia pe o i ka o le solua o le vai nei ai ia me via lava ia pa so nga joy o le ta tu no i le ni fa ai mi spoi le ala usu te mga gen ia i le aso ai pa so i po ia mo le nei fia ia malolo fa so fuia ta no ta to filo ai la so ia mo ia malolonga le nei po mo vusi miti de lei ia fa penana no fongia foi le tua ia fa ilo malosi te lo lewa la te na umalo fa no fesia ma te mi foi fa no fesia oi man via lava po lo fiong le ta no te sa ia so i fuia nei fia ia Mike no stato pesena ia fa o le tato proclame fa mole Mike
E leo tula matau temi le wa 2 minute na tale le tula iva ya le tula Samoa ya ele umat fia tatanoa e manatu fo ia lewa seu fanua le tatou maftanga e le manatu mawalunga lava ia e le atoatoa lava se tatou pokalame mo le foi ma maru puenga la foi se tala o le tau tamali e le sunga ia in u por te maitai fo le maota ya e me se foi to ono vai ato le foa ia la foi no le aina pe ma se nei ta mama tina matua ia maua lava se fai ngā malolonga le nei po uso mutu whawhina ia ke liso i tono le tātou pokalame ia o tātou loa ia e tasi fo ia se tasi fo o tātou sui ia ua whapena fo i ona lea mio le tau pulea fo i lungo le tātou visenga ia e mahalo lewa nung sai o tātou o tangata mātua i o tātou fo i o tātou loa fo ia e le ia se mea ato toa telefo anima fo fonga ia ona le tula fono lava le tātou maftanga ia laulo vale lo sisi ia pamarurua tu fo i le sui lea ia e whapena whainga o mea ia o le lava fo i lo ono sai ia o le lungo le tātou pokalame nei ia e tumu i ta māme tina mātua o le vanga whai le HRPP e le lava le whamanino natu langa a whapeo oi o le sui asiasi me le vanga whai le fast ia o sai ia le fui e tu mai foi ava se faali fina ngalo ia o le vaenga fai ia po la to fo iro uman o fai to le fo le vanoa e fai mala to ia ono te tai to no tele po kalame e to te o tu sia i fo i nisi po kalame e li fa la to manatu mala to foi tai to nunga i le vaenga fai fas e ia po kalame ma i lava ia tu le vanoa nei ta mama tina matua e to mai to faali mai to fanga le malie ia na whanau noa lea tu le fua tatu wo whatamari o tau o tupu mai e lea tunu ia a peo le tala nā e ini ngat mawalunga ia tatu tu uruma lea tua nei pō ia tatu whiara mai fo i lea soa tai au mana tua le si tata pokalame lea soa tai au ia lea so lua ia e le tala fau lea uwha mai a tata noa e fia fisiri sao lava tata noa i le company i o company e le tatu tata noa i mane fo i mana tata noa le tala na mai tia uwhatu le i whamautu mai lea so lua ma nei foi whanongongo ia o le tala tuna tātou vasenga ia a mese foi lunga tātou Facebook ia le mua ainu u ia le lava foi le malosi ainu u i le nei aso ia e moli atu foi o mātoro whaanga mo tau u malanga i lunga tātou Facebook ia le aso lua foi lato wa aime foi ia ainu u ia mātou i lunga le YouTube e whapena foi au nisi ro whanongongo mai ia nau o whaiatu whamtalanga e whaamaru lua tu tātou pokalame ia a nei temi e le suafa man malo i Yesu Christo e wha umar tātou pokalame i le suafa o tamā le ana muna ngang paia. Amen. Mai ke me tātou pese wha man mō le nama. So i fua ia manuia nei po.